MBC라고 kita kita tambahso kita kita salah timbul sudah timbul timbul saja kami tak perlu bosan kalau saya sudah terasa তারপর আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উনি ত্রিপুরা মানুষের মুক্তির জন্য আসা যাওয়া করে পত্রিকায় সেই সংবাদ উঠেছে যে উনি এপ্রিহেনশন করছেন যে 2050 সালের মধ্যে হবে আমরা মাইনরিটি হয়ে যাব আজকে আসাম যারা শাসন বাইরে পুলুঙ্গা তিনি ও জায়গা মাছকে দেখলে মানে বুঝতে পারবেন টার্গেট তিনি ও জায়গা second mass gathering in Assam. Khanayo changa mystery sagari mystery jeta target kapito mashe koro thangkai ka dine changa 1 lakh ni target khaile chini bolda 1 lakh ni khakai chini prai 1 lakh no khai na nai karon chong kono khobor makha chini monuo jokhon station train sampai ga monu ni jago jokhon train station train pa sampai ga amro jaga kai thani khaba ge khayo aro nisimi monuo je monuo khai mane joto jago no khai no to na gari roko অবহাইকে না যত জায়গা যিনি যা আপনার খাজা তিনি 1.5 লাখ মানুষ yang খাবে যারা খাইতে মেলাই খাইয়া পড়ো চারজনা নিশ্চিত পাঁচজনা নিশ্চিত কেবা 6-7জনা খাই 8জনা খাইলাইনি আমি লগর সিজাগো কারণ চিনি পুবাগ্রানি খানসানি খাইনা মুছো আচ্ছা খাইমিয়া হানাই পুরো কম জমাই বরফ দিয়া হানাই আমি আবরনো সানাই যে খা তাপাই যাইনি চিনি খানসানি মারিও যেন খাইমিয়া ফলো যে খাইমিয়া ফলো চেন্নাই অবহাইনি সামা চলিনি গাইতাই সানামু সুঙো তিনি অর থানসানি যেটা মারি जों 1 लास्ट फाइट जेटा साजांमानि आबो जत जागानो नखमो जों खिनि बुबाग्रा जखन जों सावै जि नामो थाना जखन बुसलांगो दुबुसिमानि जे थांजा होनाय अ थांजानि बिखौ जों खिनि नजो कलेज खिनि अफिसकाचारि खिनि जे जे थांजानि बिखौ नामो जों थांजा मुलि दङ जत बालाय दङ आबो एक खाथि बुबाग्रानि खाथिनि खाजा एग्जामो बागै खिनि थांजा खिनि जों खाबाय गामोन खाफायो जे चिनि बुबाग्रानि खासिदैनो जों गासैनाय आबाद बागै सानांगौ समाव जखन हायदि राम जरा दं हायदि खिनि एस खिनि 1 लास्ट फाइट चिनि बुबाग्रानि महर देखिलाय जों हायदि चिनि बुबाग्रा आदाल जों हायदि फैना हाय थैनाय थानाय जों 1 लास्ट फाइट जों चिनि हांसा चिनि गेटारनि बुबाग्रानि जों बायजो बिदिनाय दङै ताकु তিনি আমারো লুকুথুক পান্ডা গ্রেট ট্রালেনি 12 নভেম্বর 4 সালো আস্তবল খালা হচ্ছে লুকুথুক পান্ডা ওনাই দङনি আমাদের স্ট্রাকচার কোনো জায়গায় যাবে বিরক্ত থাইনি বড় বড় থাই সবাই দেখাইনা তাই স্ট্রাকচার বেশি বাড়া দুই চারটে না ও পান্ডা জায়গায় যাবে গাজা থাংনাই 12 মার্চ যে ওরা লুকুথুক পান্ডা মানে Loco que es en Chale. Hambai beti aram no.
जों दिनै मान्दाय गुरुमणि स्टेडियामाव दिनै इयटंनि मेगा गेदारिं हाथै दफानि बागै हाथै दफानि बागै चबा खायसानि दिनै तेलामुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि इयट रक दिनै अरा फायसबायका जों दिनै प्राय 500 जन दिनै इयट 60-65टा गाड़ी जों दिनै फायलायका तामनि हिंगाखाय बुबागोरा जोंनो सावो नरक थानचांदे सिकलाफान बचादे जेखाने सिकलाफान बचाओ आचबा सक्सेसफुल उंगै तंमाया बनि बागै बुबागोरानि थानचाना खरांगै दिनै तेलामुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि दिनै अर गेदारिंआव फायका बुबागोरानाव लगेरिनान मुगनै हाथै चबानि बागै जों दिनै खाबाय खुबबाय सारा त्रिपुरानि दिनै इयट पुरा बुरिचुक सिकला सिकली जतननो जों गबगौ फायदि बुबागोरानि थानजानि खरांनो याचाकदि दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै जों बुबागोरानाव लगेरिनाय मेसेज रिनानि किसेसा पायरिका हामबाय जरा हासाल हासालनि गानै माया रक नगद तंनि तिंनाय रक नरक खा तंनि तंदि जों जरा गारि मानि फायनाय रक जों सावो नरक नबो दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै चबा खायनि बागै बुबागोरानाव लगेरिनानि बागै नरक थानसे नगद तंनि फानो जोंनो फान दिनै अबनो दिनै मेसेज नंनि नगो नगो जों थांनाय दिनै इयटक थांनाय दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै ककपिनाय थानसानि खरां नरिनाय बुबागोरानि नाहार मुंनो एमांनो जों सक्सेस खायनायनि बागै नरकनि चुबा चुबा जों सानु हामबाय Hello, Bapti Devon Mazen Nagaman Kongo Kisa Cheese Gano Pagani Sini Robias Modern Bapti Devon Man Judi Gana Gini Tongkai Ayo Kora Hai Kanawi Tongkai Cheese Gano Pagani 반청 부디야 사회부 발동보 모르고하니 가만히 대학원 MC로 저기서 그냥 주면서 사와 집으로 그냥 기계로 그대로 가자 일단 그리고 보사 사와 걸려서 야 তাছাড়া আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি ত্রিপুরা মানুষের মুক্তির জন্য আসা যাওয়া করে পত্রিকায় সেই সংবাদ উঠেছে উনি এপ্রিহেনশন করছেন কি এপ্রিহেনশন যে 2050 সালের মধ্যে হবে আমরা মাইনরিটি হয়ে যাব আজকে আসাম কারা শাসন বাইরে খুলুমকার তিনি ও জায়গা মাছকে দেখুন মানে মানে বুঝতে পারবেন টার্গেট তিনি ও জায়গা ini second mass gathering sini asal malam karena yo coba di jaba target kami nak berasal dari Thangmaikan ini coba 1 lakh di target kami sini bukan 1 lakh di saya lakh rupiah nanti kalau cuma khobor masa sini mono যখন স্টেশন ট্রেন সব পাই আমরা মানে জানো যে ট্রেন স্টেশন ট্রেন বাকি পাই আমরা জায়গা করে এখানে এর থাকায়ও আর নিশ্চয়ই mono যে mono কোথায় মানে যত জানো কোথায় নাও তো আমরা গাড়ি রকম
haidino joto ragano rijab na kharja tini 1.5 lakh man yang khakai jara angko khaidamai ro belai khata khamya চারজনা নিশ্চিত পাঁচজনা নিশ্চিত কেবা 6-7জনা খাই 8জনা খাইলাইনি আবো নগর মুখুম সিজাগো কারণ চিনি বুবাগ্রানি খানসানি খাইনা মুখুম খানসা খাইমিয়া খানাই কম দমাই বরফ কম ইয়ামা ইয়ামদেবো আবো খানাই যে খাতা বাইলাইনি চিনি খানসানি মাইগো जों नगरनो खाइमिया बरफ जों खाइमिया आबो नंगनाय आबो सांगाचोलाय गाइदै सानामु सङो दिनै अर थानसानि जेटा मारि जों 1 लास्ट फाइट जेटा होनि साजांमानि आबो जत जागोन नखौ जों जोंनि बुबाग्रा जखौ अरकम बिसावै जि थांना खामानि जे थांजा होनाय थानसानि बिसखौ जों दिनै कलेजखौ काचारि फोरनि खालाय दङ आबो एकाइ बुबाग्रानि Namun kalau jadi bukan hasil ini aman bagi sana muncul haji kamu curang haji ini last haji bukan ini mesti kita jadi haji bukan ada usaha haji punya haji ini naik kan naik itu last haji masa singkat haji ini amaro lukutuk panda greater Australian 12 November 4 halo astobal khalo jil panda unai company amata isram khan ko jeni de samai durang thaini borro bor thai samai ke haina mai isram ka bishi bara du jak thaino aur panda jeni de samai gaja thangnai baro marcho je ora lukutuk panda mani Local presence sorry. Hambai media rom no. Sing ini oh Mandai Guru Moni Stadium sini iyo tongni mega gathering hatai dofani bagai oh hatai dofani bagai coba khaisani sini Telamura district committee ni iyo drop dinora paisok baika जों तिनी प्राय 500 जन तिनी iyo 60-65 ta gari जों तिनी फाइलाइका तामनि गाkai बुबाग्रा जोंनो साउ नरक थानचांदे सिकला फान बचादे जेखाने सिकला फान बचाओ आचबा सक्सेसफुल ngei tongmaya boni bagai bubagrani thanjana khorangoi tini Telamura political district ni tini oro o gathering of phaika bubagrano logiri nan mugnoi hatei chobani bagai जों tini khabai khukbai sara Tripura ni chin youth pura burichuk sikla sikli jotonono जों gobogo haidi bubagrani thanjani khorangno yasakni tini greater Tripura land bagai जों bubagrano logiri nai o message ni nani ko kicha pai di ka hamai jara hatal ni gari maya rok nogo tongni tunaro norok khatoni tongdi जों jara hagari mani phaine rok जों thabo norok nebo chini greater Tripura land bagai coba khaini bagai bubagrano logiri dan bagai norok bo thanse nogo tongui phano जोंनो फान दिनि
अबनो चिनि मेसेज नंनि नगर नगर जों थांनाय चिनि इयदक थांनाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरानि बागै ककपिनाय खानसानि खरां नरिनाय बुबागारिनि नाहारमुंनो एमांनो जों साक्सेस खायनायनि बागै नरकनि चुबा चुबा जों सानु हामबाय बेमार हाताराव Halo, halo. Bapti Devon Maja Devon Kongo kita stage gano kagini sini Robia Soner ni Bapti Devon Ma jadi kana kini tongkai ayo orang hai kenapa tongkai stage gano kagini Mandai Gormani Stadium of Hayu Takutai Bukutsong. Kebama sini bisi was Haimano. Tabuksong 72 years of service. Sini Tipras Hani Bagan. Sini Yo Bosomno. Sato Pito. Kinto Abani Bagi Kini Sukule Pichar Maya. Ya Pichar Maya ni Tomane. Abani Bagi ni Sintine. Greater Pichalan Takutai माइचों भुटिया साहेब को खाई दो को बरवानी खावा है एमपीसी राव मेंबर राव सारा त्रिपुरा राज्य के तीनों कुटुंबों भजाए আমি তাকে বসা ভালো ভয়ং যত তারপর আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি ত্রিপুরা মানুষের মুক্তির জন্য আসা যাওয়া করে পত্রিকায় সেই সংবাদ উঠেছে যে উনি প্রেরণ করছেন যে 2050 সালের মধ্যে হবে আমরা মাইনরিটি হয়ে যাব আজকে আসাম তারা শাসন বাইরে খুলুমকার তিনি ওখানে মাছ কেজি মানে বুঝতে পারবেন টার্গেট তিনি ওখানে সেকেন্ড মাস গেটরিং ছিল আসতে বলো খানায় আছে যেটা টার্গেট ini juga 1 lakh ni target saja 1 lakh ni saja lakh kaya na kalau cuma nunggu masa sini mono jahon station train sampai jam mono ni jaga jahon train station train bakal sampai jam lo jaga kiri jane kenapa dia kayo aro ni sini mono je mono mo hai mane joto jaga no hai no jari no obo hai ni no joto jaga no reserve na harja ini 1 lakh ni yang kayo jara unko hai to mulai চারজনের নিশ্চিত পাঁচজনের নিশ্চিত এবার সাতজনের আলোচনায় ফেলে নিয়ে আমি নগর মুখ্য কারণ ছিল Jadi sekarang semua ini orang transfer jadi mari jeng one last saja dah sekarang mana aku jodoh jangan nunggu mau jeng kini buat raja kita opok bisa nanti kita mau sama jodoh diskon untuk ini jadi hantar ini bisa ini jauh boleh ini office kacari ini jadi kalau coba lagi
아버의 발표를 부가관이 발표되는 기사 인정법을 있는 기사 신고를 하와 있는 아무나 사사의 대신 부가관 발표되는 기사로 연락선에 아원방이 사는 것으로 하디 나무구 조라서 하디 통계 원 라스 파이팅 부가관이 기라이 정신 파이팅 칠 부가관 아자고선 하디 그냥 하디 이르다 가는 원 라스 파이팅 반사 진계자리 পৃথিবীর তবে চাকরি তিনি আমারও লুকুতুক পান্ডা গ্রেট পুরালেনি 12 নভেম্বর 4 সালো আস্তবল ফুলফুলা হচ্ছে লুকুতুক পান্ডা ওনারাই তংমানি আমাদের শ্রমখান পুরো জেমিরে যাবে বিরক্তর থাইনি বড় বড় থাই সবাই হাইনা তাই শ্রমকা বেশি বার দুই আঠাইন ও পান্ডা জেমিরে যাবে বিরাজা থাকনাই 12 মার্চ যে ওরা লুকুতুক পান্ডা মানে Loco que es sale. Ambai media rong no. Sừng ini Mandai Guru Moni Stadium sini iyo tong ni mega gathering hatei dofani bagai hatei dofani bagai coba khaisani sini Telamura district committee ni iyo drop ini ora phai sapaika जों তিনি প্রায় 500 জন তিনি ইয়ট 60-65 টা গাড়ি जों তিনি ফাইলাইকা তামনি গাকাই বুবাগরা जोंनो সাউ নরক থানচাংদে সিকলাফান বচাদে যেখানে সিকলাফান বচাও আচবা সাকসেসফুল এই তংমায়া বনি বাগৈ বুবাগ্রানি থানচানা খরাঙ্গৈ তিনি তেলামুরা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট ni তিনি ওরা ও গ্যাদারিং অফ ফাইকা বুবাগ্রানো লগিরিনান মুগनै হাতেই চবানি বাগৈ जों তিনি খাবাই খুববাই সারা ত্রিপুরানি চিনি ইয়ট পুরা বুড়িচুক সিকলা সিকলি যতনো जों কবগো হাইদি বুবাগ্রানি থানজানি খরাঙ্গ ইয়াতাগনি তিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড বাগৈ जों बुबाग्रानो लगिरिनाय ओ मेसेज रिनानि को किसेसा पाइरिका हामबाय যারা হাজাল হাজালनि गानै माया रक नगो तंनि तुनाय रक नरक खातनि तंदि जों যারা गारि मानि फाइनाय रक जों साबो नरक नबो चिनि ग्रेटार ত্রিপুরালেন্ড बागै जबा खाइनि बागै बुबाग्रानो लगिरिनान बागै नरकबो थानसे नगो तंनि फानो जोंनो हानदिनि अबनो चिनि मेसेज नंनि नगो नगो जों थांनाय चिनि इयदक थांनाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेन्ड बागै ककपिनाय थानजानि खरांनो रिनाय बुबागारनि नाहार मुंनो एमांनो जों साक्सेस खायनायनि बागै नरकनि चुबा चुबा जों सानु हामबाय Hello. Bapti Devon Maze Jagapan Kongo Kisa Stage Gano Pagani Sini Robias Modern Bapti Devon Ma Jodi Gano Gini Tongkai Ayo Kora Hai Kanawi Tongkai Stage Gano
만종 부디야 사회부 발동부 번호만 사발 대학교 MBC로 남았고 끝났습니다. 사업주가 기회로 세번 전달 하니까 부부고 보사 산업 허용 정책 আমি ছোট্টাকে উদাহরণ দিচ্ছি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিনি ত্রিপুরা মানুষের মুক্তির জন্য আসা যাওয়া করে পত্রিকায় সেই সংবাদ দিয়েছে যে উনি এপ্রিহেনশন করছেন কি এপ্রিহেনশন যে 2050 সালের মধ্যে হবে আমরা মাইনরিটি হয়ে যাব আজকে আসাম তারা শাসন বাইরে খুলুঙ্গা তিনি ও জায়গা মাঝকে যে মানে বুঝতে তুমি টার্গেট তিনি ও জায়গা যারা চারজনা নিশ্চিত পাঁচজনা নিশ্চিত সাতজনাতে আলোচনায় ফেলে নিয়ে আমি কারণ Jadi sana semua ini orang Tanzania jadi mari one last fight jadi sama ni aku tu jangan lupa macam ni ibu bapa jadi aku si sama sama jadi sanggup tu begini jadi Tanzania और Tanzania भी सब कुछ ini udah college itu ini office kacar itu ini jadi udah jadi Tanzania भी सब कुछ tak ada orang Tanzania mulai dong apa yang ada di luar dan 인정을 받을 수 있는 가장 우리는 좀 사회에 있는 부각을 나무는 카페에 이제 찐 부각을 다시 뛰는 좀 부각을 아무래도 사람은 중국도 하디 나무도 돌아서 하디 뒤에 사진이 많아 스카이트 부각을 아장선 하디 그냥 하디 나이 판 아프한 나이 원 라스 파이팅 파이팅 한자 징계를 부각을 Pilipinas itu mereka ini amaro lugu tu pada date Australia ni 12 November 4 halo astobal halo til pada unai tong mani amai srap kan ko jegi de tai durang thai ni bor thai ko mai hai na tai srap ka bishi bar du jak thai no aur pada jegi de tang nai dengan hamnai baro marcho je ora lugu tu pada mani 저또는 발레카 비아정 탄산의 비싱도이 후능거이니까 니네 탄산의 판 Bisi para tu yang kau cekir ramai, ada berapa ni? Pandai. Ini bukan ramai. Bisi para tu yang kau pakai. Look, okay.
saya cari. Hambai media rong no. Sini Sing, takut tay sini. bukong. Oh, Sini coba ni sing. Mandai. Jodoh sini no. Guru. Mega youth gathering. Mandai. Guru Moni. Stadium. Stadium mo. Sini iyo tong ni mega gathering. Hatei dofani bagai. Oh, hatei dofani bagai coba kaisa ni. Sini Telamura district committee ni iyo drop. Ini orang pai sapaika. Sing tini prai 500 জন sini iyo 60-65 ta gari. Sing tini phailaika tamni ngakai. Bubagra chungno sau নরক থানচাংদে সিকলাফান বচাদে যেখানে সিকলাফান বচাও আচবা সাকসেসফুল উংই টংমায়া বনি বাগৈ বুবাগ্রানি থানচানা খরাঙ্গৈ তিনি তৈলামুরা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টনি তিনি ওর অ গ্যাদারিং অফ ফাইকা বুবাগ্রানো লগেরিনান মুগनै হাতেই চবানি বাগৈ जों তিনি খাবাই খুববাই সারা ত্রিপুরানি চিনি ইয়ট বুড়া বুড়িচুক সিকলা সিকলি যতননো जों কবগো ফাইদি बुबाग्रानि थानजानि खरांनो यातागनि दिनै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बागै जों बुबाग्रानो लगेरिनाय अ मेसेजनि नानि कप किसेसा पाइरिका हामबाय Hasal gari maya rok nogo tongai musungai rok nang bagi tam kok sana musung. jara hasal-hasalनि गानै माया रक नग तंनि तिंनाय रक नरक खातनि तंदि जों jara गारि मानि फाइनाय रक जों साबो नरक नबो दिनै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बागै coba खायनि बागै बुबाग्रानो लगेरिनान बागै नरकबो थानसे नग तंगै फानो जोंनो फानदिनि अबनो चिनि मेसेज नगनि नगो नगो जों थांनाय चिनि इयडक थांनाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बागै कक पिरनाय थानसानि खरां नरिनाय बुबाग्रानि नाहार मुंनो एमांनो जों साक्सेस खायनि बागै नरकनि चुबा चुबो जों सानु हामबाय Jemat Mataram. Halo, halo. Bapti Devon Maze Jagaphana Tongo Kisa Stage Gano Pagadi Sini Robia Soderni Bapti Devon Ma Jodi Gana Gini Tongkai Ayo Korana Kanawi Tongkai Stage Gano Pagadi बुबाग्रानि हानि चबाव तेलामुरा दिस्ट्रिक्ट लगेरिनाय बुबाग्रानि हानि चबाव तेलामुरा दिस्ट्रिक्ट लगेरिनाय ओ ताकुग्रा फाइबायदे माइचं भुटिया साहेब फाइदंभो बरबानि खाबाय दिनै बिधायकआव एमपिसिआव चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार्सआव दं এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তিনিরাও প্রথমই ফাইনাই আমি তাকুবুকো বিমা বসা সালাও ফাইয়াও যতরা ফিয়া খাবাই তাকুরা আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি ত্রিপুরা মানুষের মুক্তির জন্য আসা যাওয়া করে পত্রিকায় সেই সংবাদ উঠেছে যে উনি এপ্রিহেনশন করছেন কি এপ্রিহেনশন যে 2050 সালের মধ্যে হবে আমরা মাইনরিটি হয়ে যাব আজকে আসাম কারা শাসন Rina. Banyak kulung ka tini o jaga mas ke jeng ung lai mani busuk rok kumen target
তিনি ও জায়গা তিনি সেকেন্ড মাস গেটারিং তিনি আসতে বললাম খানায় 20,000 যেটা টার্গেট ফ্যামিলি 80,000 থাকলাইকা তিনি 1 লাখनि টার্গেट खायजासिनि बुबाग्रा 1 लाखनि खाखायो जों प्राय 1.5 लाख फायनानै कारण जों फुङावनो खबर मांखा आथिनि मनुआ जहते स्टेशन ट्रेन सकपायगा मनुनि जागाव जहते ट्रेन स्टेशन ट्रेन बाथा पायगा आपरो जागा करि थाने खाना इंगे खाखायो आरो निसिमिं मनुनो जे मनु हाय माने जतो जागन अब हायनो तो नाहने गाड़ी रबो अब हायकेनो जतो जागन रिजार्भ ना हारजा तो তিনি 1.5 लाख गानने आं खाखायो तो যারা अंको फायदनाय रबो गलाय खाना हामियाफोरो अब चारजनानि सिटो 5जनानि सिटो केबा 6-7जना खाय आचुबाय हायलायनायाबो जों मगल मुगमुनि सिजागो कारण जोंनि बुबाग्रानि थानसानि लिंगो जतनो फायना मुसुङो बाक्सा फायमिया हनै खुब कम न दंनाय बरक न गया खाना यागदो आबरनो सानाय जे खा दाबायलेदि जोंनि थानसानि मारियो जों जतनो एक लगे न फायमियाफोरनो जों दंगो जों जेफोर फायमियाफोर नों एंनाय अब हागिनि जों माचलिनाय गाइtai सानामु सुङो दिनै अर थानसानि जेटा मारि जों 1 लास्ट फाइट जेटा हनै साजांमानि आबो जत जागानो नुक दङ जों जोंनि बुबाग्रा जखते अगक बिसावै जोंनि तुकामा थाना जखते बिसकांगो तुबै हायमानि जे थानजा हनै अ थानजानि बिसिंखौ जों दिनै नुजो कलेज अंको निनो अफिस काचारि तो निनो जेखुनु रुट अंको जेखुनु हस्पिटाल अंको जों थानजानि बिसिंखौ जों दाखुदै बिखौना हामजा मुंगै दङ जों थुबालाय दङ आबो एक बाथ्रा जों बुबाग्रानि फाइसिंनो थानजा लिंजामा बागै दिनै थानजा गुबुननो जों खाबाय आं खाय बाथ्रा जों बुबाग्रानि फाइसिंदै गामनो खाखायो जे जोंनि बुबाग्रानि फाइसिंदैनो जों तिब्रा सरक फुल गासिनाय हनै आबन बागै सानामु सुङो जतनो हायदि गाबु जरा दंखौ हायदि जोंनि टेस्ट जोंनि 1 लास्ट फाइट जोंनि बुबाग्रानि महर मुक्ति खिलाय जों सहाय दं जोंनि बुबाग्रा आजागो जों हायदि थैनाहाय थैदोनाय फाननाय जों तो 1 लास्ट फाइट जों खालाय जों थानजा जों गेटारनि बुबाग्रालेन जों दुबुनाय हामबाय जतनो Kubidibilay dong ay takot kay kukup songo. Dini amaro lukutuk panda. Greater Petroleum ni 12 November 4 halo. Astobal halo je lukutuk panda unai dong mani amotai structure ni singo jemi de jamai. Gerang thai ni bor thai sampai ga haika. Tai structure bisi bara dunya theno. Or panda jemi de jamai. Dengan dia hangnai baro marcho je ora lukutuk panda mani. Orang ni coverage na bagay kalau umumnya bisino coverage dia nungguin kalau kurang orang bisino dia orang bisi para dia kenal jengir ramai ada berada di sana pantai sini buka berapa tadi bisi para dia Lo kok kayak sen
sana orang pai ka hambai boba kara ai lok thang than cha ai lok thang hambai belai belai ke hambai sina ta manop no tabo hai no hai ang koinai sini ata guru poddo bini nangkuk mani speech no bo sini bes kangonarak nani bagai tai ang obo koinai sini jora belai ke kesep obo ni bagai o jora kesep ni bagai bisi seng jora rimang lak kisasa jora ni bising ono dara no bo hai no hai ang koinai speech narak nani bagai tai sini TWF ni volunteer sok no koinai risabor nani bagai belai kena hambai puila sini bubak rano belai kena kulumung yafaro tai YTF ni president tai bini colleagues tai oro TTAD sini hapang ni joto EM chairman tai senior leaders tai oro joto phainai khajani takuk tai bukuk jong noro kosto ka asuk tongo jora bo kom ang bisi kok saya tini sung khnaka thasingan sekang sanai rok je sung tini oro gathering mani ektanok sini uddesho abo hingkai sini Greater Tripurland o Greater Tripurland tam hibagai nang norok jotono saimano hapong hatai joto jagano bubagrani khorang sohika o khorang soguimani bagai sung tini o je sini demand Greater Tripurland no hasil khaina bagai Delhi o sung kaisa strong message runa nango o strong message runa ni bagai no sung tini youth rong ni oro mega gathering oro gormoni stadium o kaisa khaijaka oba haike kabang ma yang thangbai kangkai sung o phil sung sa gya aba hai sung nugo aboni bagai norok kosto khayei oro phaimani bagai norok no belek belek khai paiflai hambai buskango sini kabang ma soba nango sung Greater Tripurland no sung success khainani bagai aboni bagai tini obonong nai sung tini sini ostito rokhani bagai sung tini sini hawa tongkono sung tini separate state nya khoba Greater Tripurland sung sanani bagai sini tamhnai nangkha aboni bagai tini sini buskango sini mokolni muktrino huna bagai sini bubagra sini buskango phai sokpaika tamni hingkakai o tiprasarok kusung kusung 5000 বছর আগে যে শাসন খাই থানায় আ বংশরক তিনি কমরনানি নাই তংখা বংনি হাওয়া তঙ্গইনো আবনি বাগৈ বসকাঙ্গ সিনিতে ওয়ান আমা সিনসা 2026 সিনি ডিলিমিটেশন নংনাই আফুরো যদি সেন্সাস খাংকাই সিনি বড় রকনি রেশিও ইয়া খাবা পার্সেন্টেজ সোংতেবো কমিওই থানায় 2% 3% রকনি থানায় আফুরো সিনি আইডেন্টিটি তংলাক আবনি বাগৈনো সোং তিনি বেলাই খানো সিনি আইডেন্টিটি ইয়া খাবা সার্ভাইভাল খাইনানি বাগৈ অস্তিত্ব রক্ষানি বাগৈ ও ডিমান্ড বেলাই খানো প্রয়োজন আবনি বাগৈ অর তিনি কাইসা মেগা গ্যাদারিং সিনি ইউথ রক স্পেশালি বরং সোং বেলাই খানো হামবাইরো দফানি চবা দফানো মথাংতানি ইউথ রংনি বরংনি ইনখা 90% বরংনি সাপোর্ট বরংনি অ্যাক্টিভিটিস নাঙ্গো আবনি বাগৈ YTF হাই কাইসা অর্গানাইজেশন সিনি দফাওয়া মানমানি বাগৈ সোং বেলাই খানো কপাল কাহাম আবনি বাগৈ কাইসা স্ট্রং ও গ্যাদারিং বিসিংতৈ কাইসা দিল্লি সরকার সিনি মেসেজ থানায় তামো মেসেজ হংকাংকাই যে ও হানি বসারক পূর্বপুরুষ সিনি বংশধর রাজা শাসন খাই থামানি সিনি ভূভাগরা ব তিনি 184 বংশনি রাজানি কাইসা ব গড বাই কাইসা নমিনেটেড খাইজাক রিপ্রেজেন্ট খাইজাক সিনি দফানি বাগৈ সুংনো ফিয়ংনা বাগৈ আবনি বাগৈ ব তিনি সিন বুসকাঙ্গ ফাইবাসা ফাইকা जों अ डिमान्ड सारा सिनि बरंना जों ताइ बासिरि नारक मानानि जों ताइ लामा नुगिया 2026 जों डिलिमिटेशन खांखाय सिनि एसेम्बली सीट जों तेबो कमिवै थानाय आबनि बागैनो आबनि आगे जों समय तंसा सिनि ग्रेटर ट्रिपलैंड न जों सक्सेस खायनानि बेलेग खायनांगौ हनै सिनि बुबाग्रा ब चाया नंया खायै सापुं ब गुरिवै सारा दिफ्रा गनांगै सारा वाल गनांगै ब अबाहायकै सिनि बागै ब खरां तिसाय दंगो आबनि बागै सारा तिरफ्रा गनांगै सिनि बररक जतनो साइमांखा जोंनो ताइनारं मालिया सिनि ग्रेटर ट्रिपलैंड जों सालसा माननाय न माननाय अब सिनि सिउर जों मानसिनाय सिनि ग्रेटर ट्रिपलैंड बसकांनि सालो जों ताइवानाना करै थानसा जदि तंहांखाय 2-3 मास सिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे अ जे डिमान्ड जों अब सम्पूर्ण भाबे जों कमप्लिटली जों बिसास खायो जों सक्सेस जों नाय हनै जों पॉइंट साव आबनि बागै जों बेलायखानो तंथगो बुबाग्रा हाय नेतृत्व
leaders sungno guide khaye botui dul tongmani bagai sung belai khano kepal kaham o je jorano jotono sung bini netrite phainani bagai o area o kobangma tongo sini taku bukurok tabugo lama korojak je greater tripling yahnei wansuk tongnai rok BJP khainai CPM khainai borok tabu mur power san tongo sini bubagra bo je jagao greater tripling chano borok mur power san tongo belai khano lasima singsa aboni bagai borok no sung request khainai borok bo bubagrani netritto phaiei o oitahasik gathering o oitahasik tamhnai dimano borok bo samil lingna bagai ang borok no request khainai o amchoni joto BJP CPM khainai rokno tabugo borok ni wansungmung tibrasani bagai borok CPM BJP khaikangkai success ngai hini tongnai rok bongni o bul darana no wansugoi borok sini o tipramo thawo bubagrani netritto phaiei samil ling phadi hini ang koimung nargai ani o sikon sakok samani orono mothaka jotono hambai bubagra ayog loktong tipra dofa dotino phok jaktung hambai Hambai sini ata guru podono haino hai ang koihornani musungo joto bororok sing saimano baire rogo je himjak rok norok jotono mat bisingo phainani bage ang norok no koijawo tai je sini mado je bas awoi berai tongnai rok jotono asuk baidi abon bage norok no haino hai koihor jao tabuk sini bisingo speech narak nai sini ata toni bonang haino hai koijawo bo sini bisingo tabo speech naraknani bagai o jora kesep ni bisingo tai sini TWF ni volunteers rokno ba haino koinai borok bono risa bai borom renani bagai Puilano habu bagra no ang khorok nuai an khulumung yafaro oro fai manjak faika chini tideri sini borong nang chairman sar jagadish daporma em ngai tebo chini fai manjak faika chini youth ni president borong nang ronel daporma in charge borong nang sar sohel daporma amo haikai chini dal bidal dignitaries rok chinor phaisok phaijak bongno ang jotorno ani o dipone khaksa mani chiba yafaro koka haise bubagra kerike tai sabo kushen kaisano tiprasani bagai bubagra kerike tai sabo jeng nugu phaiga dal bidal party khlainai rok chino hao tinini simi potrapot nugu phaiman bisigo jengnu khatamo jora phaikeno rang nawoi cinti prasano phal phalei chini khoro kaisa kaisa phal phalei jengno je jengjal kheklai mani आज jengjal ni phiyognani bagai khoroksano chini bagai tabuk tongo bo sara tai kebo koreni sengkha khayo bo khaisini habu bagra श्री 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 प्रद्युत किशोर मानिक्य bona ani chini jotoni जों जुदि थांसा खालाय सालसानि बिसिङाव जों जुदि थांसा खालाय जों जुदि बुब्रान पयत खालायखाय chini je mantai soktai je जों नाहारमुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आमो जों दातेन मानानै आं खाखायो आमो सारा जों ताइ कुनु बिकल्प गरै ओ लामा सारा chini थांनानै कुनु ना ताइ कुनु लामास गरै chini हाबु बग्रा जों तमसा जुदि ताइ तालनै एबा 2 months नि बिसिङाव जों जुदि थांसा तंखाय बुबग्रा जों न ओ हावो ओ तिब्रासार न मोथांगै तनि कानन बागै ओ हावो कुसुं कुसुं गाय तन्नानि बागै जों न ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड कालाङै थानाय आमो सारा ताइ कुन लामा दं गरै हानि बागै काइसानो सानामु संगो काइसानो chini नाहारमु ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बुबग्रा सारा ओ हावो ताइ केबो गरै चिन तिब्रासान बै कक सानाय हानि बागै ताहुक ताइ बुखसं ताइ तालनि बागै नर जुदि गुबै कथार खाय बुबग्रानि लाम कथार जुदि नरक खासमै जुदि नरक हिमकाय जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दाक्तिन मानान नै आनि चिकन चकक सामाने अरन पाइरसिनो बुबग्रा आयोग लक्थन त्रिपुरा मथा आयोग लक्थन TWF YTF आयोग लक्थन तायम जानि जत ताहुक ताइ बुखसं आयोग लग तंतन हामबाय ब्लाइखे हामबाय सिने आतानो हाइनो हाय आं कयनानि मुसंगो जे बायरा रगो थाङै तंनाय रक एबा बायरा हिमै तंनाय रक नरकनो आं कयजावो दाक्ति दाक्ति खाय नरक मात बिसिङो हाबनानि बागै ताबुक फायदि जों रोजाब मुं खोनानानै दिगि थांलायनाय सिनि
रोजाब गोरों सिनि आता मानिक ताई बुखौ ग्रुमिनि बिसिंते जों रोजाब मुं खोनालायनाय आबोनि साय सिगां फायदे तामाजों सिरिङै दंखा बुबाग्रानो जों हायनोहाय सिरि खगै बुबाग्रानो जों सालायनाय बुबाग्रा 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 belai 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 ke hambai ang koinai sini ada manik tai bukuk rumino borong ni khana tok resap mung joto sini takuk bukuk song ni beskango resabai khana rena ni bagai Halo. Jotono dipur kaham. Kain dorong ni korang cini bubagra faisok gajak kanan mo cungubo. Sing tabu recapnai cini bubagra ni mokol ni mukti baik lajak jere capung. Ar capung ke mo cini ha cini sason. Hingga cing jefur mo cini ha cini sason norok wafuru fan ke ciri kogoin norok bercapdi. Hingga kasih kong nusin mo cungun norok cini bubagra na hada hamzak. Hada hamzak. Ka hamzak aga cing bubagram borom ranai. Joto no please kisah bubagram bagi bercawi cing recap lainai. Joto palke. The track to someone dia din. Joto palke do. Shashon, Mochini ha, Chini Shashon, Mochini ha, Chini Shashon, Nani, Nashe Nanai, Nashe Nanai, Nashe Nanai. Trina Katrinai, Lama Nakamarinai, Chini Hano Tangarinai, Jintagi. Tola tongai, tola tongai, tola tongai. Chini hawa no, jing ting zaka. Chini hawa no, jing mu zaka. Chini hawa no, shatok zaka. Chini thai dok shajak baika, shajak baika, shajak baika. Bışık, tengcak şinay, tay bışık, bucak şinay, tay bışık, şatok jakay, tay bışık, şoyi tongay, şoyi tongay, şoyi tongay. One shogay dina, chini do bhabora tongay, isi sarang ni bagay, do phano dinu ba. Sibil no tu hawai, da phano nung ko chagriwai, shaju chakai shanu, bushbahai mana. Mochini ha, Chini Shashon, Mochini ha. Chini Shashon, Mochini ha, Chini Shashon, Nani, Nashe Nanai, Nashe Nanai, Nashe Nanai. আসলে রবি ঠাকুরই ঠিক বলেছিলেন তার ভাষায় প্রতিটি শিশু এই বার্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে
যে স্রষ্টা এবারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় মিশন মুকুল উন্মোচিত করলেন। अब हर बच्चा में पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। With understanding and numeracy, a national mission on foundational literacy. अपना भारत देश बढ़ेगा। क्या हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। বরণ করে নেব। हर हम हमारा भाषा सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ। এবং কেন্দ্র সরকার করেছেন। তো আপনারা একজন ভালো শিক্ষকের গুণ কি? মোমবাতির মতো, যিনি নিজে পড়ে অন্যের পথ আলোকিত করে, মোমবাতির মতো। তো আপনারা জানেন যে আমাদের সরকার আসার পরে আমরা একটা সার্ভে করলাম। সার্ভেতে কি দেখলাম? অত্যন্ত হতাশাজনক। কি দেখা যাচ্ছে? ছাত্রছাত্রীদের 67% পাঠ্য বই যে ক্লাসে পড়ছে সেই ক্লাসের পাঠ্য বই অর্থ বুঝে পড়তে পারছে না, রিডিং। আর 81% সাধারণ যোগ বিয়োগ ভাগ করতে পারে না। আমরা অ্যাস্টনিশড। এটা কিভাবে? তাহলে আমাদের টিচাররা কি করবে? বা এতদিন কি পড়িয়েছি আমরা? আমরা পরবর্তী সময় একটা স্কিম চালু করলাম, নতুন দিশা প্রকল্প। এই নতুন দিশা প্রকল্পের মাধ্যমে এবং সেই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের মাঝখানে একটু গ্যাপ গিয়েছিল করোনার কারণে, এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের আমরা ক্লাস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমরা করে তুলতে পেরেছি, এবং 94% ভাষাগত বিষয়ে ডেভেলপ করেছে, এবং অঙ্কেতে গণিতে 84% পর্যন্ত আমরা পজিটিভ। যদিও মাঝখানে করোনার কারণে আবার একটু ক্ষতি হয়েছে। তো আমরা এখানে যারা টিচার আছে, আমি প্রথমেই এখানে আমাদের দুজন
সেক্রেটারি লেভেলের অফিসার রয়েছেন অভিষেক সিংজি এবং আমাদের সরস্বতী বাবু। আমি আমাদের রাজ্যের প্রাইমারি টিচারদের আমি ধন্যবাদ জানাই। এনসিআরটি একটা বই বের করেছে। আমরা সরকারে আসার পরে আমাদের রাজ্যের 32,000 টিচারকে, প্রাইমারি টিচারকে আমরা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছিলাম। কে ট্রেনিং দিয়েছে? এনসিআরটি। উইথ দি হেল্প অফ এনসিআরটি ট্রেনিং দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে এই ট্রেনিং সাকসেসফুল হয়েছে। কারা বলছে? এনসিআরটি। তাদের একটা ম্যাগাজিন বেরোয়, এটার নাম নিষ্ঠা। নিষ্ঠাতে বলছে, এই ম্যাগাজিনটা যখন বেরোয়, এখানে নিশ্চয় শিক্ষকরা জানে, আধিকারিকরা তো জানেই। সেখানে বলছে এনসিটির কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে ভারতবর্ষে 15 কোটি শিশু আছে এবং আমার জানা মতো এক সংখ্যাটা বাড়তে পারে, 42 লক্ষ প্রাইমারি টিচার আছে সারা দেশে। বলছে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছে আমরা ত্রিপুরাতে এনসিআরটির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমরা টিচারদের ট্রেনিং দিয়েছি এবং যে মডিউল আমরা করেছি, যে মডিউলের মাধ্যমে সেটা আমরা সাকসেসফুল হয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছে তোমরা ত্রিপুরার মডেল টিচার ট্রেনিং মডেল সারা দেশের গ্রহণ করো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যাকসেপ্টেড ইট। এর থেকে বড় পাওনা শিক্ষকের কিছু নেই। আপনাদের মডেলে সারা দেশের প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং চলছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একে অ্যাকসেপ্ট করেছে। তো এটা আপনাদের জন্য বিরাট পাওনা। অতীতে পেয়েছি কিনা জানি না, এটা নিশ্চয় যে বইটা আছে তার মধ্যে লেখা আছে, এটা আমরা দেখে নেন। সুতরাং এই জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। অর্থাৎ আপনারা পারেন না এই কথা আমি মানতে পারি না, কারণ আপনাদের এটা প্রো এনসিআরটি বিজ্ঞানসম্মত এরা সংস্থা, তারাই বলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে। তো আপনারা একজন ভালো শিক্ষকের গুণ কি? এটা স্কিমটা কি আমি যতটুকু বুঝেছি, আমি আপনাদের থেকে কম বুঝি কারণ আপনারা শিক্ষক। আপনারা ওয়ানে ভর্তি হলে কোথেকে আসে? প্রি প্রাইমারি থেকে। আর কোথেকে? অঙ্গনাদি কেন্দ্র থেকে। আর কোথেকে? সুতা বাড়ি থেকে। 3টা স্তর থেকে আসছে ওয়ানে। এই জন্য নিপুণ কত হলো, এই যে 3টা জায়গা থেকে আসছে তাদেরকে 2 মাসের একটা কোর্স করে একটা লাইনে ফেলা, যাতে 1 থেকে তারা ইউনাইটেড লিঙ্ক করে দেওয়া, যাতে ধীরে 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 তাদেরকে তৈরি করা যায়, কাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করা যায়, সেজন্য প্ল্যান করছে। আর মুকুলটা অন্যরকম। মুকুলটা হলো অঙ্গনাদি কেন্দ্রের সাথে এখন আমাদের রাজ্যে আমরা বোধহয় 27টা অঙ্গনাদি কেন্দ্রকে আমরা বোধহয় খুব সম্ভব আমরা লিঙ্ক করে দিয়েছি। এর মধ্যে 29টা অঙ্গনাদি কেন্দ্রকে আমরা লিঙ্ক করে দিয়েছি। লিঙ্ক ছাড়াও আমাদের যে স্কুলগুলি আছে, স্কুলের টিচাররা অঙ্গনাদি কেন্দ্রে যাবে, গিয়ে অঙ্গনাদি কর্মীদের বুঝিয়ে দেবে কিভাবে তাদের কি করতে হবে, শিক্ষা কিভাবে দিতে হবে, এবং তাদেরকে ট্রেনিংও দিয়ে দেবে। আবার মাঝে মধ্যে অঙ্গনাদি কর্মীরা স্কুলে চলে যাবে, যাতে স্কুলের সাথে তাদের সম্পর্ক একটা গড়ে তোলে, কোনো গ্যাপ যাতে না থাকে। এটা হলো মুকুল। এটাই মুকুল। আমাদের দেশে বর্তমান স্লোগান এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, আত্মনির্ভর ভারত। আমাদের রাজ্যের স্লোগান এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা। এবং সরকারের বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এক সমৃদ্ধ এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।
এখন এই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এটা করতে হলে কোন জিনিসটার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে? আমরা বেছে নিয়েছি শিক্ষা, কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা বলছেন শিক্ষাই একমাত্র পারে সমস্ত কিছুর পরিবর্তন, পৃথিবীটাকে পাল্টে দিতে পারে। এটা এমন এক অস্ত্র এবং দেশ এবং জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে নিতে পারে। আমাদের দেশের বিজ্ঞানী এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম বলেছেন, the destiny of the country is being shaped in its classroom. এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী চাইছে আমরা যেন পৃথিবীতে বিশ্বগুরুর আসনে বসতে পারি এবং একবিংশ শতাব্দীর যোগ্য যাতে করে তুলতে পারি আমাদের শিশুদের। এটাকে সামনে নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞানসম্মত এবং আমাদের নিজস্ব ট্রেডিশন, ঐতিহ্য, এটাকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদের কথা চিন্তা করে এবং আধুনিকতা, বিশ্বের সমস্ত কিছু মিলিয়ে নতুন এক শিক্ষানীতি চালু করেছে। একদিকে মডার্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক, আরেকদিকে দেশের ট্রেডিশন, এই দুটোকে মিলিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 চালু করেছে। আমরা সবাই জানি, যদি বিল্ডিং এর বাড়ির ভিতটা শক্তিশালী না হয়, আপনি এটার মধ্যে যদি বিল্ডিং বড় করে তুলেন যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে, আপনারা জানেন। এবং যদি ভিতটা শক্তিশালী হয়, যদি দোতলার ফাউন্ডেশন যদি শক্তিশালী হয়, 3 তলা করলেও বিল্ডিং ভাঙে না। সেই রকম শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বেসিক ফাউন্ডেশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটু আগে বলেছেন আমাদের অভিষেক সিংজি, যা কিছু হবে 14 বছরের মধ্যে টোটাল কমপ্লিট, 8 বছরের মধ্যে 40, 50, 60% চলে যায় এবং 14 বছরের মধ্যে টোটাল ব্রেন ডেভেলপ হয়ে যায়। এই যে এখানে সকালে আমাদের শুরুতে মেয়েরা নাচছে, তাদেরকে যদি আপনি এখন থেকে শুরু করেন এবং তাদেরকে তৈরি করে দিতে পারেন, আপনি 8 পরে তাদের কোনো কোচিং, কোনো এডুকেশন, তারা নিজের ভাবে চলতে পারবে। আপনাদের দরকার শুধুমাত্র ওই জায়গাটা। আমরা এই জায়গাতে আমাদের খামতি ছিল, অতীতে যথেষ্ট খামতি ছিল। তো আমাদের সরকারি ফাউন্ডেশন এর ব্যাপারে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি, অর্থাৎ রিড টু লার্ন অ্যান্ড লার্ন টু রিড, এই জায়গাটা আমরা যাচ্ছি এবং নতুন শিক্ষা নীতির মাধ্যমকে সামনে রেখেই আমরা এগিয়ে চলছি। এখন এই 14 বছরের মধ্যে এর আগেও এটা আমি কোন ক্লাসে পড়েছি? ক্লাস 1। স্টেজে যারা আছে 1 1 1 1, আমি জানি না প্রি প্রাইমারি পড়েছে কিনা, ইভেন অঙ্গনাধিকারীও ছিল না। আমি 1-এ পড়েছি, আপনারা কারা প্রি প্রাইমারি পড়েছেন জানি না। এখন বলছে না, 1-এর আগে নার্সারি, কেজি 1, কেজি 2, দেন 1। এবং এই প্রি প্রাইমারিতে কত পার্সেন্ট একটু আগে তথ্যচিত্রে দেখিয়েছে, মাত্র 15%, 15% ছেলে মাত্র প্রি প্রাইমারিতে পড়ছে। বাকি কোথায়? ম্যাক্সিমাম অঙ্গনাধিকারী। সেজন্য সরকার প্ল্যান করছে যে নিপুণের মাধ্যমে হলো যে এটা স্কিমটা কি, আমি যতটুকু বুঝেছি, আমি আপনাদের থেকে কম বুঝি, কারণ আপনারা শিক্ষকের আমাদের দেশ ছেলে মেয়েদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই দেশ এবং সমাজে যোগ্য করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আপনারা পালন করছেন।
এখন জনসংখ্যা কমেতে 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 চিনি হাওয়ানো बैसासन खाय दङ नायनायदि थाङै मिजोराम मेघालया थांनायदि जोंनि अरुणाचल प्रदेश सिक्किम आसाम जतनो हानि बसारक इन्डिजिनियास पिपल लावनो जागा सीएम चावो बरनो कैबिनेट मिनिस्टर के चिनि हावो खाय जों तामनि चिनि त्रिपुरासन जों मुख्यमंत्री सनामायं तामनि बागै जों थांसा खरिं मानि बागैनो जों तिनमा के बिरमान नां दङ ताहकते बुकुक सं तिनिले फाइबाय सिनि थांसांनानि बागै बुबाग्रा तिनि खरांरि दं बायखा बुबाग्रानि साख हामिया तै बिनि किडनी बिनि पाथर बहग दंगौ बिनि इउरिक एसिड दङ बुबाग्रानि गोबां मा बिनि बियाला दंगौ लगे गो बिथि तै गैसो बुबाग्रा तै मिटिं खाय दंगौ सातंनो सातं हियागै वातैनो वातै हियागै बुबाग्रा चिनि बागै चुरि खक दंगौ चिनि बागै कोटी कोटी लाख लाख रां खरच खायगै दफानो चापनानि बागै थांसा खायनि बागै बुबाग्रा आसक चाइतक दंफ्रो चिनि त्रिपुरासारके ताबक फानो थुइ दंबायखौ बीजेपी खाय दङ हिनै आबनि बागै आं बीजेपी खाय दंनै सीपीएम खाय दंनै सिसाया चिनि ताखकते बुकुक सं स्पेशली चिनि पाताल कन्या जमातिया तै चिनि रामपद जमातिया हाय चिनि अनारेबल एमपी रेवती मंत्री प्र हाय ताबक फानो दफानो फालै बरनि साक बायथां पकेट गरम खायना बागै बरक ताउफानि नेता हिनि गुरै मिटिं खाय दङ आउन मरि ताहुते बुकुक सं चिनि आमचायाव सोंते केबनो हाब्रिया सदो तिब्रा मता सिमेसे चिनि आमचायगो मा तंनाय अबसे आनि कयमों आबनि बागै जों थानसमा तंनाय केबो बाय सुकलि रिजा खांखाय खुनजों बुथुइ दंदे सदो बुबाग्रानो सिमिनि खुलुमै बैतो साइ दंदे केबोनि कक्ता खनामदे ननो वाग्रिनाय पाउरिनाय नगरिनाय खिताइरिनाय साबानो खुनजों बुथुइ दंदे केबो ननो फाय कान मन्त्रनि फायमानो आबनि बागै आं कयो नरनो बुबाग्रानो कायसा पुइदो सारे ते कायसाखौ आं सारामु चुगौ बुबाग्रा तंसाक चिनि त्रिपुरासामु थांजागै आनि साक बायथांगो आं ससियेल मिडियानि बिसिंति आं सानामु चुगौ आं त्रिपुरा मता बुबाग्रा तंसाक त्रिपुरा मता खायनाय बरि बादे आं कुनो पार्टी आनि लाइबो तै खाया जदिनो जों बुबाग्रानि तै दुलमुंबाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरानि मा खांखाय चिनि त्रिपुरासामु थांजागै जदि बुबाग्राबो तिनि सिंनो चिनि त्रिपुरासानो अरै फै नुगै थानसां yang नंगै जदि बुबाग्रा जोंनो यागाय थांजनाय हिंगे आंबो कुनो पार्टीखौ खाया नगो आसक दंनाय आबो आं त्रिपुरा मथानो सदो पलिटिकल अर्गानाइजेशन आं खाखाया ब्र दफाते हानो थांनानै कायसा चिनियम कायसा संस्था बा अर्गानाइजेशन छि आउनि बाय नरक जेतनो अमनो राजनीति संगठननि ताबाबे जाबायदि ताहुते बुकुक सं अमनो सुदु मात्र हाते दफानो थांनानै कायसा चबा कायसा मुभमेन्ट आबनि बागैनो पाइथौ आं कयनाय चिनि तिनिनि जानो जनो हाजालिनि फायनाय ताहुते बुकुक संनो बुबाग्रानि कक पायसाक जरातै जतनो खनाय थांजाबायदि थानसा तंजाबायदि आसो नोंसिथों बुबाग्रा आयुलकथों त्रिपुरा मथा आयुलकथों वाइटिया बायलकथों दै टिडाब्लाय बायलकथों जतनो हामबाय ब्लाइके हामबाय सिनि आता बाथानो बिनि नांकुक मानि स्पीच रिक्लां मानि बागै फाइदि सोंताय दैया कारै हायनो हाय थांलायनाय नेक्स्ट स्पीचो सिनि आता जितेन YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट बनां कयनाय हायनो हाय शॉर्ट टाइम नि बिसिङो बबिनि नांकुक मानि स्पीच न रनानि बागै ताय हायनो हाय TWF नि volunteers रक कयनाय बनो रिसाबाय बरम रनानि बागै जतनो दिपर कहम हेलो यूथ्स ताम युद्ध कम दे आं पुलानो खुलुमुं याफारो सिनि बुबाग्रा तेबो खुलुमुं याफारो सिनि YTF नि प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट नो बरंमनां रुनेल सार नो तेबो हामबाय मा याफारो अरो आसुजाक जतो सिनि TTAD सिनि EM स्ट्रोक चेयरमैन ते जतो त्रिपुरा मथानि डिग्नेटरीज ताई तेबो हामबाय सिनि जतो
सेंट्रल वाइटिप नि आनी कलिग्स रखनो तै जो तान टांग सरनानि चबानि चिबाय तै खुलुमung याफारो तैबो हामबाय मा याफारो अरो तिनि आसुकजाक हासाल-हासालनि जत बुबाग्रानि वारियर्स रखनो आं पुइला ono नर सेलेक्ट दुइनाय बेले खनो पाइफले नर खानि हामसाक माताय चबानि चिबाय याफारै आं नरनि बिस्कांगो कक गोबां साग्लाक कक कियो सावैना आं आनि जरानो मुथाकनाय जों साइमानखा बाय जों साइमानो ओ जरा जों अनेक दिन आगेनो जों नासिंलाय फाइमानि आं तिनि नरनो थिनावबन सारा मुचुंगो सिनि जरा फाइसक बायका सिनि जरा ताइ बिसिकरिका सिनि यागो जों गोबां मा साल रमै जों नासिंलाय फाइलेमेनि साबो सुंनो फियकनाय साबो सुंनो थानसा खायनाय साबो सुंनो सिनि बुस्कानि थिनांनि बागै जोंनो कायसा पार्मानेन्ट सलिउसन नायहनै जों नायतोलाय फाइमानि जों दिनै कायसा बोखा खुलुगै बोखा बेखौ जों साइमान काजे सिनि तिप्रासारकनो सारा 12 लक्ष 13 लक्ष तिप्रासारकनो मोथानानै बेगै सिनि बसकाङो मोथाय हाय सिनि बुबाग्रा सिनि बागै फाइका आबन बागै जों ताइवानालिया आं अबन सारा मुसुङ अ लास्ट जरावो अ लास्ट फाइट बे बुबाग्रानि सामानि अ लास्ट फाइट जों अ लास्ट फाइट क्लाइमेट बिसिंतै सिनि पार्मानेन्ट सलिउसन अ लास्ट फाइट सिनि बागै सिनि हावो सिनि सासन किबिलि तुब्रानि अफ सिनि लास्ट फाइट अ जरावो आं जत सिक्लारानो कयनाय जों जतनो फान बाक्सा खलायनाय सिनि बुबाग्रानो जों फान बाक्सा गाय थानसा खलायनाय सिनि सबानो जों पुलबिसकांनि सालो जों सक्सेस खलायनायनि बागै आं नरम थानि कब मुंनारना मुचुङो आं ताकायसे कक साना मुचुङो मैं बुबाग्रा को एक बार कमिटमेंट करना चाहूंगा बुबाग्रा हर बात एक बार तो जरूर कहता है कि इस बार जीतेगा तो जीतेगा हारेगा तो हारेगा लेकिन वन लास्ट फाइट करेगा लेकिन मैं यहाँ में जितना लोग यूथ आए हुए हैं इन सब के सामने मैं एक बात कहना चाहूंगा इस बार आपको हारने नहीं दूंगा इस बार बुबाग्रा को हम जिता के ही छोड़ेंगे और आपका गिरफ्तारी लाइन हम लेके ही रहेंगे इसीलिए मैं आज इस मंच से ये कहना चाहता हूँ बुबाग्रा को हम आगे हम सब एक साथ एक तरह के हम लोग तिप्रासा बुबाग्रा को आगे लेके हम लोग का जो फ्यूचर हम लोग सिनी यागोनो संग मा खलायसिनाय आबोनि बागै खाजनि ताखोतै बुगुकजों आंनोर थेराबोनो कयना मुजुङो अ जरावो ताइ बिसि करिखा जों ताइ किसनि बागै जों जतनो खाकलखे सिनि बुबाग्रानि कग्रसिमि जों वान सुग्लायनाय सिनि सबानो जों बिस्कानि सालो जों खलायनायनि बागै जतनो तेरतननि बागै आनि कयमुं अरनो ककजरैनाय आनि ककरन मुथाकनाय जतनो खुलुमबाय क्या बुबाग्रा आयग लक्थं वाइटिया बायग लक्थं रुरेल देबरमा आयग लक्थं तिप्रासा दातिने फियक जासिदं जतनो हामबाय खुलुमबाय क्या हामबाय सिनि वर्किंग प्रेसिडेंट वाइटियापनि सिनि आता जितेनो बिनि स्पीच रिक्लांमानि बागै फायदि हायनो हाय ताबुक जों कयनाय सिनि ताकुक प्रसमिट सिनि वाइटियापनि वर्किंग प्रेसिडेंट बनोबा हायनो हाय बिनि नांकुक मानि स्पीच रनानि बागै आं कयनाय ताइ TWF नि volunteers once again bono borom remani bisingtei risa renani bagai Ambai Yours how the Joes how the Joes how the Joes how the Joes belai hambai bahai ma tongbai bahai ma tongbai hambai pulano sini habubagrano ani sapang beto ke bono khulum jago te hambai maya phoro sini bubagrane khasuksa te sini siklani joton se khasuksa sini honorable MDC sini sir Ronald de Borbano te hambai maya phoro hasal champa joto je tini sini thanchani chobabo je hindi sikla thanchani chobabo je phainai joto sikla sengkaragno belai ke hambai pulana ang sanamu songo 5 tarikh ko bubagrano choboi da mano 5 tarikh ko bubagrano choboi da mano 5 tarikh ko bubagrano choboi da mano maya jodi chobkakai damangnai jodi chobkai damangnai hambai ang kaisa kongno sanamu songo boisawo sini mo last fight khoroksa MDC sana bagai khoroksa EM sana bagai
खरकसा मिनिस्टार साना बागै खाजानि दाहकथाय बगुकसं आं साना मुसंगो सिनि मल लास्ट फाइट केबो एमडीसी सानाया केबो मिनिस्टार सानाया केबो एमएलए सानाया सिनि मल लास्ट फाइट आधार मुरा बल मुरावो ताको थुइ गाहाम मानुंया ताको सिनि बररक हाजार हाजार थुइ दंगो बंनि बागैसो सिनि मल लास्ट फाइट ताबोगो मासिं जरावो रेखोतन पाइमिया आधार मुरा बल मुरा लंथायो सिनि बररक ताको हर खायै थुना नां दंगो all last fight bongni bago sinjin all last fight khadan taukte bugukson sini all last fight tako sini borok hajar hajar phungai khakai maisu suoi bologo habo bol taro bol pharoi sargo poni marum jugar dag nai noi all last fight bongni bago sei khadan taukte bugukson bongni bago sei songron montri sana bagai minister sana bagai ya khadan taukte bugukson ang sana musongo mo bubagra agi bo mo tibra hawa sasam kaya takbo khanai tinango bo khanai mo hason agi bo sine takbo sine tinang bo sine tongnai khazan ta hokte bukok song anggamon sana musongo jong siklarok jode thuiri na khai thuiri nai jani na khai janang nai tebo bubagra no logiri oi gedar tipalalan sinam nai khazan ta hokte bukok song पाइथाको आफ्नो गक sana मुसंगो सिने सिकला साराइरक ताकबो सिने थानचन लामा फायको आमते खाइ फेकजना मानै ड्राग्स आवै बरक ओइन लामाव थाङै दंगो किन्तु सिने बसकांनि थेनांनि जेनेरेशन नरक जदि आबो हाइं दहाकाय सिने थेनांनि सेंग्रमनाय नरक ताकबो खासिदे ताबो फायै बोबागानि थानचन जवबो जनलगिरि फाइदि पाइथाको आफ्नो गक sana मुसंगो गेट आउट ट्रिपल लाइन का तमन्ना अब हर यूथ का दिल में है गेट आउट ट्रिपल लाइन का तमन्ना अब हर यूथ का दिल में है देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में रोक सके तो रोक के दिखाओ वाईटीएफ को बलाई हम भाई बलाई के हम भाई सिनी वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनी आता प्रोमिट नो तबो हाय नो हाय सिनी यागो जोरा बलाई के कैसे जों आबोनि बागै हायनो हाय थांलायनाय स्पिचनो सिनि सार राजेश त्रिपुरा टीटीएडीसी नि एम बना आं कयनाय बिनि भ्यालुएबल स्पिच ब सिनि बुसकांगो नारकनायनि बागै अगेन ताइ टीडब्ल्यूएफ नि जतो भलन्टियार्स रकनो बनो रिसा या फरै बरम रनानि बागै पहिलानो चिनी महाराजानो खुलुमका पांडानी वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट बरमगना ताकुक रुनेल देबरमा पांडाओ फाइ मानजा फाइजाक चिनी टीटीएडीसी काउंसिल नि चेयरमैन बरमगना जगदीश देबरमा पांडाओ फाइ मानजा फाइजाक एक्स ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमगना मेबर कुमार जमातिया जतो टीटीएडीसी नि ईएम बरमगना जतो एमडीसी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी नो हामबाय याफारो हाकसाल साम्पानी फाइनाय जतो वाईटीएफ ताकुक संनो हामबाय याफारो असे हाकसाल लामानि फायो प्रोग्रामो मानजा फाइमानि बागै जतनो खुलुमका बिसियासो गोबां जरा लागलाक जचिनि लीडर उन्हें बिसिंगो कबांमा लीडर उन्हें कोगा खनाका जैसे चिनी बुबा ग्राना 2023 जोरा जेके पाना लोगियो मारना ही नहीं आग सारे मुसुगो सिंह तांग 2023 जोरा चिनी बुबा ग्रानो से कथांग तोंगसाक से लोगियो मारना चिनी बुबा ग्रा तिने बोनी पर्सनल बेनिफिट नि बागैया बोनी साक बाइथांग नि बागैया बोनी फैमिली मेंबर्स नि बागैया बोनी फैमिली नि बागैया जों ती प्रासारुनि बागैसे बसाय फाइट खाइ दंगो एका जों जतो सिनानि नांनाय सिनि बागैसे सिनि बुबाग्रा बसाय फाइट खाइ दंके जोंबो सिनि बागै जों मा बसानाय
Sini bubagra sini bai fight khai tongo abuni bagai seng 2023 joraya sini bubagra sini bagai 2023 joraya thuya sak jorase ang o program ni bising tang sthane musugo jeng gabangma jagano nugo je tabuk sini do pharuni bisingo omo hinkai deborma omo jomatia omo riang omo tripura election gana sopai kheno je omo haike kok salai tongo gabangma borok rokno je sal phaike sal bai hor bai BJP netaruni nogo phoni jora hot laisoi tongo omo hai borok no omo hai kok sago o jagale tripura se maungnai o jagale deborma se maungnai o jagale jomatia se maungnai o jagale riang se maungnai aboro hingai singno divider khainani bagaisi singno divider khaiye sini phando kome rogoi je national party rongno BJP high party CPIM high party rongno pare rohnani bagai abuni bagai singjoto sinani nangnai je sini oro 20 दफा मिले संजोतो थानसा चिनी बिसिंगो कायसा से कम्युनिटी उंगनाय अबो हिंकाय तिप्रासा कम्युनिटी सिनी कम्युनिटी कायसा तिप्रासा कम्युनिटी से आबन से सिना नांगनाय आबनि बागै जे अमाहाय कक सानाय रंने लामा से हाक चाला मातंनाय आंगो प्रोग्राम नि बिसिं तैनो साने मुसुगो जे ang EM post yakaroi party ni bai samu khaine musugum maras ang EM post yakaroi party ni bai samu khaine musugum I want to leave the post EM I want to work for the party ang je believe khaimani what I believe any post cannot solve the problem of your community আসলে রবি ঠাকুর ঠিক স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নবনিবাগী কাইসা পান্ডা সংখ্যা আবং খান ধনতেরাস ধন সমৃদ্ধি অফারটা কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে 17 অক্টোবর থেকে 26 অক্টোবর আপনাদের জন্য থাকছে এভরি পারচেজে গিফট হ্যাম্পার্স এছাড়া ডেইলি মেগা লাকি ড্রয়ে আছে দুটো স্বর্ণের গোল্ড কয়েন প্রত্যেক পারচেজে আছে স্বর্ণের মুদ্রা তেই আসে বায়াখ নরগারা জাগাও মানি মানাই রাংচাকনি বাইনাও 25% के डिस्काउंट तेई हिरानी बाइनाओ तंगो 100% डिस्काउंट आसे याखो मेगा लाकी ड्र ब तंगनाय आबन लगियो हंखे नरक कचाम नांगचाक सलाई कताल যিনি বড়রা ইয়ে কমল সাবরা আসতো কবো বিথি নাইছে কাসা নাইছে সে বিথি বাংলায় কাসা সিনিয়া হইছে বিথি রুকে আর কাসা হামিয়া আর রুগী হামিয়া বাবক সিনি দফানি বিসিনো যে রুগীও কমনি সিনি যে সলিউশন নি যে রুগী আমরা সিনি বুবাগরা নাইতে গায় আইডেন্টিফাই করতে পারবো হাবো ইনকে বড় নাইতুলা বিথি না মাইয়া কোন অবস্থায় কই দা বিথি না গায় বাংলা কোন বড় করে আর বিথি সিপ সিনি বিশ্বস করবো আর বিথি গায় হানসা আবনি বাগাই জনগণের খাদ্য হয় মাবুসা বাগাই এনি পুস নারকসকা যে রাজবাড়ি গেও খাতির আবরণে নতাম সারানো মুসু তারপর রিঅ্যাকশন আগমন সারানো মুসু যে রাজবাড়ি আবর কোন সিপিএম পার্টি কোন কংগ্রেস কোন বিজেপি কোন পার্টি আবো সম্পত্তিয়া কোন পার্টি বোফারি সম্পত্তিয়া ত্রিপুরা হাতেও যেসব চিনি ত্রিপুরা সাথে তনয় ত্রিপুরা হাতে খাতার মতো নয় বাংলাদেশ তো মিজোরাম আসাম অস্ট্রেলিয়া যেসব জায়গা তো এনি বউনি চিনি যৌতুনি সিনেমো আরো ইয়ার খামানে আরো ইয়ার খামিক্স
जेसन चिन त्रिपुरा साल तोंगनाय त्रिपुरा हासिल फातर में तोंगनाय बांग्लादेश उनको मिजोरम आसाम ऑस्ट्रेलिया जैसा जगह तुमको बोने चली जाओ तो सेनो आरो यार रुखामाने आरो यार रुखामेंस वांचने चली जाओ तो दो फानी बोखरो को यार रुखाइनो अपनी बाबाई संजोतनो हामचांगो पालबासा गए जैसे जे समय जान तो नहीं अपने समाधान करने में सिर्फ बात कर रहे हैं कबाबो जागानो कबाबो जे ओ जगह अमुगुने ओ जगह ए उने ओ जगह बी उने जे साइकेल मा साल मुसु जान त्रिपुरा सेयो आनी बहु राजेश त्रिपुरा एमपी को खा त्रिपुरा नि तबो को एमपी को मिनिस्टर को खा एमएलए को खा इमाहाई चिनी दियान किसी को एमपी का मिनिस्टर का एमएलए का सिर्फ देवरमणि किसी को मिनिस्टर का एमएलए का सिर्फ जगतेर किसी को मिनिस्टर का एमएलए का कोनो सॉल्यूशन खाते माका जे 70 বছরে লাগমাও আগিয়ে যে কোম্পানি আবো আমরা দাম তো তাবো কইছে যে খানজামে বসালে এনকে ফাইনাল সালাবো অবহাইতে তমাই অবহাইতে তমার মুসো নাচিনি ফিউচার ব্রাইট খানের মুসো नासिनी फाइनेंस सामाजिक कहाम खातिर मुझो आबोनो से तारो साक से क्वेश्चन मार्क है असलो थानाय बुबाग्रा आलोक लथो बुबाग्रा की बुबाग्रा लोगले बुबाग्रा लोगले बुबाग्रा लोगले बुबाग्रा लथो ग्रेटर त्रिपुरा आई लथो contohnya kulungan. Belanja hambai sini saat Rajesh Tripurano bini nangkung makok samani bagai jorok lagi keser tai hai na hai koyo joto baira wo himi tongai no noro please kai baira wo himi awoi bisino hambai di sini tai wo nangkung mani speech gus kamo hai tomo tabo kang koinai hai na hai speech ni bagai sini Sir Suhel Debormano bini nangkung mani speech bosor time bisino dunani bagai tai hai na hai sini TW ni volunteers ro Risa Roy bono bono dunani bagai jotono tibor kendro jorani jotono chobani chibai dekha ham puilano chini habu bagrano ang khornoi khurnia pharu abulia boltebo chini TTAD sahapangni honorable chairman borangran ogra jagadish deborma tebo to chini honorable ex minister borangran ogra member kumar jamatia tebo to chini TTAD sahapangni chini honorable liya ogra ata komoloi tebo to chini honorable liya borangran Rajesh Tripura te joto chini borangran suna professor bumnalia tan jawab bele kese tei buska ajo joto chini chobani singra ro norma pulan ani kha ham te chobani chiba sen saimano thai gawang ma kok khana lega chini borangran so je namari kok saita ka chini just mutin narani tangi white yellow symbol ta mangke singho singho ekbar chopra pangke amari te yogya abo white yellow thana white yellow ekbar chopra khabarno te yogya hai abon bole chini bubagrani je wall aspect chobabo bubagrani wall aspect chobabo chini bubagrani sabio tonge sin thansa khabaksa kombaksa yakbaksa yapri basa auge bubagrani wall aspect chobra te ke kasunar malia 100% guarantee maranti abon jaglo tayo sarin sunta huwa chini bubagra dini bodini sakti baga wan sukya biri sore hada ti karo chini do pan ka asli singras khai do sato mati manjale botman kafi ge hapu hate kaso dini chini baga chobra to man ke sin chila talan mangade manani nangai ti parasa to mujhe thui to mangai sin bukhai yo nangai abon baga chini specially chini white warriors from baga just two line on baga on sama Nasigi mo koriyo yade
हायोना नांनाय जों वान फरायनाय हिस्ट्री पलिटिक्स इन फ्यूचर कमानाय चिनि बुबाग्रानो जों लगिने नांनाय हियासाक जों बुवा लगि तंनाय आबो जों समाय दं नांनाय ताको हानायो पास दिबक सालिया चिनि ताको बिशनि देवमा चिनि मन्त्रीलार काइपे गोबां गरम जों दिनि ताको जास्टिस मेल रिसेंटली चिनि आगरतलाबो चिनि मुक्ति सुरबो चिनि खरसे ताकुनो आस्ते को कम मुसुबति को कम मुसुरो बंद आल बायन बोर्ड आंगा आस्ते बुझाय बिदि ताकु बुझागा बखायो गेदे यो नंनाय नंनाय आबो नले दिनि अ जराबो चिनि बुबार फारं गासगे जों साया बिफ्राय वाइ केबल जों काबि नंनाय अबो वाइ केबल फाननो अ हाइबो जों फुरुगिनाय नानाय आबो जत सिला जत मातनाय आबो नले चिनि वाइ केबल after strong right to this samlai to lawan bage ang bele lekino chini honorable president borongna dunia devana bele ka hambai mario ini asal ga hi program dina samsaman bage teba hambai ro chini jot working president vice president general secretary te jot district ni block ni primary ni good level ni jot adam suno chini white ni sekarano ani choban salute te jot hamsam kupro nor hamdran tongdi chini buat wala fighter se balaibe sen pal ka chini sal mai na abo jot teman Ambil, hai angkok semua itu, ini korok salia, sini boba kan angkok angkang sebenarnya ini, hai jotono, ane hamzah belum dekhat angya kiri, angkok semua itu, boba bara air tu, white ke air tu, mereka tidak tapi dengan tu hambar. Lain-lainnya hai sao suy abon bagi ang hai koi nai tabok sini TTA sini chairman sini sao Jagdish Devamano bini nangkok pani speech no mo sini bus kangon narakani bagi and also sini DWF once again volunteers of the Risa Bake sini sarno borom lunani bagi di Prabowo Shimla Motha YTF সংসদক মাননীয় রবীন্দ্রনাথ মেগা ইয়ুথ গ্যাদারিং মক গ্যাদারিং ভাইমানা ফাইনাচিনি যত্নে মায়াগ্রাম চিনি তীব্রাসারণ বিরোধী হলে বুবাগ্রা বাঁচা যাক বুবাগ্রানোর বেড়ে কেন পাইফ্রাইয়া খাদানি খোলম ইয়াফারো প্রেসিডেন্ট ওয়াইটিএফ ভাইস প্রেসিডেন্ট যত YTF ni Central District Block ni Leaders Warriors of Team Pramotami District Block Leaders and Warriors of Horibotol TWF Chini Jokto Ora Haksal Chambani Bhai Mande Phelen Bukuk Kahamsong Chini Mo Amchaya Tonai Jokto Chini Maitri Thoran Thorai Tonai Greater Tripura Lendo Manani Babe Kendra Sarkari Motor Oron Rajkondani Babe Tini Je Shiklaro Oron Kasha Lukukuk Bangla Khaibani Jokto Hambai Arokha Doptori officers ke kami Brindo Kobamba Hani media friends No paifraya Tobani Churaja Bore Clear message Duya Sagala Tobe Shikala Phan Lokhonka
sikla phan bachaka tipra sani thangani lama phaika phachinan ভাষাটাও যত সম্ভব ভূমাগ্রামী ক্লিয়ার মেসেজ তাবুক ছাত্ররা ত্রিপুরা হাসকেও পয়লা 12 তারিখ মাস 2000 চিনি বকরাক মাওয়ান ছুক্কা তাই ত্রিপুরা সারগ্ন চেংরা রাজনীতি খালায় রাজনীতি খাই মাংলাকা ত্রিপুরা সারগনি মানতাই তাবুক 100% মারুনাই চিনি লগি লাই বুমা দङो जों ত্রিপুরা हास्टेआव সংখ্যা কম मानो চিনি লগি লাই বুমা दङो চিনি লগি রাষ্ট্র সংঘ दङो বনি বাগै थानचाले एकमात्र लामा म थानचानि लामातै जों तिनि आगुगै दङो बुबाग्रा चिनि आरो ताबुक कक सानाय आं शुधु अबसिमी साना मुचुंगो पृथिबीनि जत्तनि चाय कतर जे राजनीति दल होनाय दाबि खालाय दंनाय একটা অযৌক্তিক শিশু সুলভ রাজনীতি সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক আন্দোলন কর্মসূচি যে সিদ্ধান্ত না মানে আজকে মানদাইনি ও সমাবেশ থেকে আং ও পৃথিবীনি যত্তনি কতর রাজনীতি দল ছাড়া মুচুঙ্গ আগামী কয় তারিখ রাজবাড়ি গেরাও খাইনা হনানি তিনি নিম মিছিল ভাই তিনি নিম গ্যাদারিং ভাই মো শিকলানি ফান ভাই যদি ওই রাজনৈতিক দল বুবাগ্রানি রাজবাড়ি ন গেরাও খাই হন তংলাই রক নরক যদি প্রত্যাহার খাইয়া খাই বিশাল বুল খাইনাই মো শিকলা রক আসুক তংলাক কোন রাজনীতিক নাই তাবক বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারি কোন ইস্যু করে জনগণ্য আলকা দিকে লাংনা বাগৈ শুধু কক সাইতঙ্গ বাউতাবাস চাংতাই কসাক কফর করব কোন রাজনীতি বদল পাই তাই ঠকক জাগলিয়া দিস ইজ থার্ড ওয়ার্ল্ড মজরাও ত্রিপুরা সারক কম্পিউটার সায়েন্স ত্রিপুরা সারক মেডিকেল সায়েন্স ত্রিপুরা সারক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যথেষ্ট সচেতন পাইকা তাই তা পাইজাকছিদি অবন চিনি ত্রিপুরানি লাইবমাও থিনাঙ্গ চিনি योगदानी लामा आं विश्वास खायो ताई बिसिक लेलिया चिनी थिनांगनि पार्मानेंटली जे सल्यूशन फाइनाली तंगमानि बुबाग्रानि याफातै फाइनाय बुबाग्रानो जों जत्तो कचा कफर पगै बुबाग्रानो लगिरवै मचबानो जों फादि सक्सेस खायनो हनै आनि कक कचारै अननो आनि ककनो मुथाका जत्तोनो हामबाय बुबाग्रा आयोग लक्थं ত্রিপুরামথা আয়োগ লক্ষ্যং ওয়াইটিএফ আয়োগ লক্ষ্যং টিডব্লিউএফ আয়োগ লক্ষ্যং ত্রিপুরাসা আয়োগ লক্ষ্যং খুলুমকা ब्लाइ ब्लाइके हामबाय सिनि टिटिएडि सिनि चेयरमैन सिनि सार जगदीश न फाइदि हाइनो हाय जत सिरिं सरबं तंमानि परे ताबुक वाइटिएफ नि इंगैनाय जों कायसा रोसाब मुं रोसाब लायनाय ताई आं रिंगनानि मुसुङो जत सिनि वाइटिएफ सेंट्रल नि लीडर्स रक बरक स्टेज सागाव फाइनानि बागै ताखक उदय रियांनो आं कयनाय बिनि जे रोसाब मुं तिनि वाइटिएफ नि थीम सं रोसाबनानि बागै जत सिनि वाइटिएफ सेंट्रल लीडर्स रक आं कयनाय स्टेज सागाव फाइनानि बागै ओके हाइनो हाय फाइदे सिनि रोसाब मुं जों खोनालायनाय ताबुक ताई आं जत सिनि खाजानि ताकुक ताई बुकुक संनो कयनानि मुसुङो जत पालके बासा लायनाय जों हायदे पालके बासा मानि बिसिंतै सिनि वाइटिएफ नि जे सं जों खोनानानि दिगि थाङै दङ आं रगो जत तंनाय रगदा आं कयनाय पालके बासा लायनायनि बागै Yo! Stan Bro is in the house, man! YTF! 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 Last fight.
Firoz, are you ready? Youth Proud Federation, Youth Proud Federation, Youth Proud Federation, Youth Proud Federation. Durahano silai nai chini dreams to Buni tolani chungka nai chini aims to Durahano silai nai chini dreams to Buni tolawo chungka nai chini aims to Chungkao baksa keye tang lai na Chungkao baksa keye him lai na Chungkao baksa keye tang lai na Trung cao bắc sa kê him lai na Youth Federation, Youth Federation, Youth Federation, Youth Federation. Mubagra, yeah! Last fight. Asuposi chung bitola matumo Nili kapangwo baksa jaya de Asuposi chung bitola matumo Nili kapangwo baksa jaya de Chini hao ye chung bini kau samo Nili kapangwo pamutui kaya de Mubagra faika bono chunglo giri nai Jodo timplasa sentang samra unglai nai Mubagra faika bono chunglo giri nai Jodo timplasa sentang samra unglai nai Tini the last fight bono chung jodo no muito na rugnai Yeah! Federation, President! Yo, come on, man! Federation, Youth Proud Federation. Mubagra, can we have in the stage, man? Garden, Junga Junga Haksake, Zadaya Haku, Zapsapinai, Zadaya Huk, no man Pinai, Imangani Mutan Gunai, how I have the great of time. Look at what we look on Kukai, Nisabu, my Kailino, Umito Huru, Shadow, the Bagi Fight, Norgotamuke, Rito, Ritai, Normi Pranti, Sony Mantai, Tiribagino, Hashatani, Jungilefono, Tade, Die. Online night, and Pura Omahai. Jaya, wait, good to see me. I'm back. Shut up, we talk. I just have a life. Take the tea. What I buy? The Pura Federation. Youth Proud Federation. Youth Proud Federation. Youth Proud Federation. Youth Proud Federation, Youth Proud Federation, Youth Proud Federation, Youth Proud Federation. Yeah! YTF! YTF te compromise खाइलिया YTF! जतना हमारी खक्सा यो में Belai ke hambai sini takok udai riang no bini zerisab mumbai mandai hai no hai tai se clarifika jotono nang tai wai se khorang kotor ka chiri khokna ni bage koi jawo bumagra 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 belai ke hambai mandai ni joto sini takok bukuk tai joto phai sok paina haksal ni phaidi hai no hai tabuk sung koinai stezo sini dara Sunil no ata Sunil tiap ni president bona hai no hai bini nangkuk mani speech no sini bus kangor nani bagi sengkoi nai
তাই হাইনো হাই সিনি যত TWF ni volunteers Risa Bakai sini atas Sunilno borom renani bagang koyo. Hello YTF! YTF! Oro tongnai joto okra chakra sini khasuksa bubagra tai YTF ni sara state ni phainai rogno ang ase kok saglak fiaba ang tini o monjo sawi omno sanamu suwo o gan samung tangsani je khnamani hai team no tuino youth are the perfect for Tipraland. Youth are the perfect for Tipra. Ang okok sainu kaisa request kaina musuo. Zoto senior leaders tai bubagrano. I would like to request His Highness Maharaja that let's see the future and the present of our state with the power of youth. Sing youth no bus kango tisana nang nai hambai. Belai ke hambai sini haino hai sini atas Sunilno TF ni president bini kisah sabo samani bai fano haino hai sini bekano belai and kares rikelang tangka tamu gang koinai sini central YTF ni president sini Sar Runel Devormano bini nangkok mani speech no sini bus kango renani bagai tai ang koinai sini central ni samobau leaders phayai bono jora renani bagai tai TWF ni sini volunteers rok Risa bai boram re phaide Sarikaham Puleno sini hab bubagrano khulumung yafaro tai joto senior leaders tai YTF ni central ni district ni block ni primary ni tai active sengkrak rongno joto no ani khani hamjamung tai choban chiba yafaro tai oro sara Tiprani siklarok tai joto warriors songno ang bor joto nobo ani khani hamjamung tai choban chiba yafaro seng tini oro mandai gurmoni stadium sikla phan phunuge kha seng bubagrano grela Tipraleni je chobo thanchani je chobo seng haigena sikla phan phunuge thangnai seng bubagrano logiri thanai bubagra je sini sikla rono susuk ruma hai je sikla rono ang nije o boyos MDC ngo ani ya sara sini EM Suhel dongo EM Rajesh dongo tai haigeno sini YTF ni central lo tai sara Tirpa sikla rono je susuk ri tomoni bubagra na hambaya baro bubagra nijeni ha nijeni sini borogno Tiprasa dopana hamjang bagai hawa nogore je sin Tiprasa dopan bai gira Tipralen choba khai tomoni bubagra no ne hambaya baro bubagra ayok lokthong bubagra ayok lokthong bubagra sawom tai yodrobo seng no compromise gela Tipralen no seng kuno compromise khaya hechi taok te bugrok seng gela Tipralen choba success singya sak o gela Tipralen choba seng bubagra logir nai bubagra no mon puro chop mase tabok sudo justice maya ko seng o justice imbage seng youth dog sab sem fight khainai sini nijene hawa 70 বছর রমি যে আস সাতক পিদক খাই তন জমনি অমনি ইয়াগনি কাগনা কা অগেরা ত্রিবলেন ডিমান্ড ন তাহক তে বুরক অগেরা ত্রিবলেন একমাত্র ডিমান্ড যে ডিমান্ড নি বিসিং দে সিনতি প্রসাদ মনে হামপ্রাই ফাইনাই তাহক তে বুরক অমন সিং যত ন কইনাই আং সারা ত্রিবনি সিকলা রং ন যত তাই যত ওয়ারিয়ার সং ন সিং হাইকে ন বুবাগ ন লগির মার নাই তাই বসকাং সালো অগেরা ত্রিবলেন চবা কোলাই মাখাইনাই তে কাইসে কক YTF সিকলা রক কোনো MDC কোনো MLA
कुन पार्टी नि कटर पोस्ट आननि बागे फाया YTF बुबाग्रानो लगिरना बागे फायो बुबाग्रानो ओकलनि फान राइसें गेला त्रिबलन माया साक्सं बुबाग्रानो फान कराkai ओगेल त्रिबलन चबाव कप्लाइ खाने ताहकते बुरक जों सिक्लारक अलवेज रेडी जों सिक्लारक रेडी तंनाय ओगेल त्रिबलन चबानि बागे ते अ थानसान चबान बागे जों गेला त्रिबलन माया साक जों बुबाग्रानो लगिरि थांनाय ताहकते बुरक ताइ जत सिक्लारक जों रेडी तंनि हाइसे बसकांनि चबानि बागे जों बुबाग्रानो बसकांनि ओगेल त्रिबलन चबाव जों कप्लाइ खाने ताइ ओ 2 months o 2 मास नि बागै जों बुबाग्रानो लगी मारनाय o ग्रेड त्रिबलन मायासा ग्रेड त्रिबलन मानिबो जों बुबाग्रानो लगी थैयासाक तंनाय हेनि समाय मा तांनाय ताहकते बुरक जों सिक्लारक थैयासाक तंनाय बुबाग्रानो लगी दिनास कक सालिया जरा कम सिनि बुबाग्रा अमपरे कक सानाय o थाइसे थाइनि कक सायन कक अरन पाइरिसिनो तिप्रामथा एकलकथों बुबाग्रा एकलकथों YTF TWF एकलकथों ताइ सिनि ग्रेड त्रिबलन दातिनो मानथों ताइ सिनि जत सिक्लारनो हामबाय याबरो हामबाय जतनो Blai ke hambai sini YTF Central ni President no bini the wonderful speech sini jotto ni buskang ori klangmani bagai tabok sing saimanu sini maegrang bubagra kok sanani sai sekang seng sini haino hai risabmung khana to ke khana nai sini ata manik tai bukok rumini bising tai aboni bagang jotto sini haino hai takok bukok sono koinai norok basamani bising taiซึ่งบ้องนี่ทราบมุงนะให้หน่อยลามศอกนายบูบากราบูบากราบูบากราบลายแค่หำใบสินีอาตามานิกไตบุคุกรุมีHalo. Chini bubagran bagai haino hai te tangshar chamung or chamung ang kisa sanamo chongo or chamung kai bubagran ni mukti japro klai fro ani mokoli mukti klai or chamung simani haka or chamung jotoni khauna kok sawa abagai norok jotno pal khere chawde Halo. Trek itu koma. Trek koma itu. Tei prasarok oroi poroi yang tong furo. Tei prasarok oroi poroi yang tong furo. Thomcha khalai na bagai khorang rekha. Bubagra, 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 bubagra. Tei prasarok oroi poroi yang tong furo. Tei prasarok oroi poroi yang tong furo. Thomcha khalai na bagai khorang rekha. Bubagra, bubagra. Bubagra, bubagra. Didini ta 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 didini ta, didini ta 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 didini ta, didini ta 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 didini ta, didini ta 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 didini ta. Halo maju Nini ani bagai Metai kiklayai Thancani halago Halo maju Kakla boy Chini kogi tongo Nini ani bagai Bubagra 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 Bubagra
Thancha shimino tiprashani lama Thancha shimino chini langma Thancha shimino tiprashani lama Thancha shimino thinagli nama Thancha kirkhe bebak mana Chini dofa, tipa dofa, chini dofa, chini dofa. Nini busani bagai, Ani busani bagai, chini tipa dofa ni, tinang ni bagai. Pai di jung jotono, tanjang na shuano. Rang chagri chagli bole sanya Thansha shimino bole shano Rangcha grichako bole shanya Thancha shimino bole nayo Kakla bui chiri khogi tongo nini yani bagay Bubagra 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 Di prasarok aroy poroy yung tong furu Jotono chiri khok baje Prasarok aroy poroy yung tong furu Bubagra Bubagra Bagay khorang Bubagra 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 Joy Bubagra Joy Bubagra Hambai Bubagra ke Bubagra ke Bubagra ke Bubagra ang koinai sini TWF ni volunteers no Bubagra sini maeganang Bubagra no risa rei borom renani bagai tai joto no palke phaje chiri khok lanya sini Bubagra ni bagai Bubagra long left Bubagra long left Bubagra ayuk loktong Bubagra ayuk loktong Bubagra ayuk loktong Thank you, James. सब लोग बैठ जाओ मैं भी बैठ जाता हूँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आचुक दी जो वहां में है इतना दूर में क्यों है सामने आ जाओ फायदी 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 यहां में बैठ जाओ बुबागरा को देख लो आ जाओ वहां में क्या है फायदी 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 सामने से देखना बुबागरा को तो यहां आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। ओ हमारा बुरुई बुमा लोग आप भी फायदी बुस्कांगो फायदी वहां से भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ फायदी फायदी फायदी
वो जो वहां में भी है रास्ता में, आ जाओ, जगह है यहां में। वहां में क्यों बैठा, यहां में जगह है तो। फायदी वो लोग अपना सेकुलर हो, फायदी यहां में आओ। पीछे बैठने से कुछ नहीं होगा, तिपरासा को सामने आना है। वो टाइम गया जब तिपरासा पीछे बैठता था और सामने में कोई और बात करता था। आप लोग यहां में आओ, ये ओ यहां में आओ, जगह है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये YTF का प्रोग्राम है, शर्म करने का कुछ बात नहीं है। देखो आ रहा है, आई लव यू टू, आई लव यू टू। माननीय चेयरमैन जगदीश बाबू, YTF प्रेसिडेंट EM सोहेल देव वर्मा, राजेश देव वर्मा, मेरा प्रिय एक्स मिनिस्टर मंत्री मेवार एंथनी, मिस लामेन, एक्स CM बुद्ध बाबू, गुरुपद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स खातुंग, यहाँ में बिचिंग है, रंजीत बाबू है, YTF का वर्किंग प्रेसिडेंट्स, ऑल द वर्किंग प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, YTF, रुनिल, सब लोगों को मेरे तरफ से बेलाई बेलाई नो हमबाई चिबाई या फरो। आज थोड़ा सा बुबागरा आपसे बात करेगा, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए। सुनेगा? हमेशा फायरी स्पीच देता है, आज थोड़ा सा आपको प्यार से लेकिन आस्ते से मैं कुछ समझाना चाहता हूं। सुनेगा आप लोग? सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये राज्य किसका है? किसका है? तिपरासा का। यहां में हम लोग 75 साल हो गया, 75 इयर्स हो गया हम लोगों को यहां में, लेकिन 75 साल में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं है। हम अपना जमीन भी खो दिया। यहां में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हाथ तो था हमारे पास, अपना राज्य तो था, आपका खुद का बुबागरा भी था, आपके पास आपका अधिकार तो था। आपका सबसे बड़ा अधिकार क्या है? आपका हाथ। आज 75 साल बाद तिपरासा को अपना ही हां में पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए, कुछ के लिए भी, नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? हमारा ही लीडर लोग ने, हमारा ही नेता लोग ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती किया। अगर नेता लोग अपने आप को इतना हल्का नहीं करता ना, तो तिपरासा को कुछ ज्यादा मिलता। नागालैंड में नागा लोग ने अपना अधिकार के लिए फाइट किया, उनको मिला। मिजोरम में यूथ ने फाइट किया, उनको अधिकार मिला। मेघालय में इन्होंने फाइट किया, इनको मेघालय मिला। आसाम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, सेकला लोग, स्टूडेंट लोग, उन्होंने फाइट किया, उनको कुछ मिला। यहां में तिपरासा लीडर ने फाइट नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज किया, इसके लिए आज हमको कुछ नहीं मिला। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज मैं बोल रहा हूं ना, मैं फायरी स्पीच नहीं, आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां में हम लोग का बुमा है, यहां में हम लोग का बुरुई है, सेकला है, सिकली है, हम लोगों का बुरा है।
मेवाड़ से मैं बात करता हूं हमेशा। हम लोग तिपरासा के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पेट खाली है, भूखा है, नौकरी नहीं है, लेकिन हम लोग तभी भी आशा कर रहा है कि हमको कुछ मिले। मैं जब कंचनपुर गया था अपना ब्रू कैंप में, ब्रू के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पूरा रात उनका घर को जला के वो लोग पूरा रात चल रहा था, जगह नहीं था, पेट में खाना नहीं था। भीख नहीं मांग सकता था हमारा तिपरासा, क्योंकि हम लोग भीख नहीं मांगता है, हम लोग का सम्मान है। आंख से आंसू आ रहा था लेकिन बोल नहीं सका, पेट में खाना नहीं है। ये हमारा परिस्थिति है आज त्रिपुरा में। आज अगर हमको कुछ करना है तो अपना बारे नहीं सोचना पड़ेगा। राजेश, आपने अच्छा बात बोला, ये पोस्ट से आपको तिपरा लैंड, ग्रेटर तिपरा लैंड नहीं मिलेगा। मैं तिपरा मोथा पार्टी का चेयरमैन से भी रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। आप ग्रेटर तिपरा लैंड हमको पहले दो, क्योंकि ये पोस्ट क्या है? ये पोस्ट टेम्परेरी है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। जो बुबागरा का जगह है ना, आपका दिल के अंदर है, वो परमानेंट है, ये हा परमानेंट है। और हम लोग का नेता लोग ये बात समझता नहीं। इसके लिए एक नेता है जो बोलता है बुबागरा का घर को, नुयुंगमा को घेराव करेगा। करो, करना है तो करो, मैं रेडी हूं। ये माणिक्य परिवार को, ये तिपरासा को ना मुगल हरा सका, ना अंग्रेज हरा सका। आप लोग हरा के देखो। अकेला हूं, आप लोग लेके आओ अपना सेना। महाभारत में ये लोग बोलते रहता हम लोग ज्यादा है, तुम लोग कम है। महाभारत में 5 पांडव ने 100 कौरव को हराया था। आप क्या बात कर रहे हैं हमसे? महाभारत का टाइम से ये तिपरासा लोग है, आप लोग हमको हरा नहीं सकता। अपना आपको दिखाना चाहता है ना, चैलेंज करना चाहता है ना बुबागरा को, लो बुबागरा रेडी है, चैलेंज करो। हायरी हायरी देखना चाहता है कि शेर कौन है। आप लोग बोलता था बांग्लादेशी गो बैक, आज क्या बोल रहा है? बुबागरा गो बैक। क्यों? आप बोलता था कि विश्वजीत देवबर्मा को जिसने मारा, जिसने मंत्रीलाल काइपेंग को मारा, जिसने माधव बारी में अपना तिपरासा को मारा गोली, आप उसका अरेस्ट डिमांड नहीं कर सकता है। आप बुबागरा को जेल में भेजना चाहता, पहले उसको जेल में भेजो ना। हिम्मत नहीं है। हमारा बुरुई का बलात्कार हुआ, वो आप लोग अरेस्ट, वो बलात्कारी का अरेस्ट आप लोग डिमांड नहीं कर सका। बुबागरा को जेल भेजना चाहता है, भेजो जेल। सब तिपरासा लोग भी बुबागरा के संग जेल में जाएगा। कितना तिपरासा को अब अरेस्ट करेगा? 100, 200, 1000, 50,000, 1 लाख जेल में जगह नहीं होगा। आप क्या अरेस्ट करेगा? इनको लगता है कि बुबागरा को धमकी देकर ये लोग बुबागरा को डराकर अपना डिमांड से पीछे करेगा। डराना चाहता है। ये खून ना माणिक्य परिवार का है। अंखा त्रिपुरा हानि बगोई। मैं बोलता था
नुंग बुबागरानो सिनियाखो। क्या करेगा, क्या करेगा ये लोग? पहले जाके जो हमारा बुरुई का रेप करता है उसका डिमांड करो ना अरेस्ट। हमको चैलेंज करता है जो कंचनपुर में हमारा ब्रू को बंद करके रखा है, हमारे ब्रू को तंग करता है रोज, उसको चैलेंज करो ना। आम्रा बंगाली को चैलेंज करो ना। दम नहीं है। हमारा अगरतला महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरोक को नहीं आप आदर करता है, उसका डिमांड करो ना। वो डिमांड नहीं करता है। आप सीबीएसई एग्जाम में हमको इंग्लिश में परीक्षा देना है, हमारा तिप्रासा सेकला सिकली लोगों को परीक्षा देना है, वो आप हम लोगों को बोलता है कि हम लोग का स्क्रिप्ट में नहीं देगा, बांग्ला ते लिख तो होबे। वो परिवर्तन डिमांड करो ना। आप हमसे क्या डिमांड करता है? यहां में आपका रेवेन्यू मिनिस्टर एनसी देव वर्मा है, 4.5 साल हो गया, एक पट्टा तिप्रासा को नहीं दिया। तिप्रासा को लैंड दो, वो डिमांड करो ना आप। ये सब थकाए, ये सब जुमलाबाज। क्या चैलेंज करता है, क्या चैलेंज करना है? बोलता है बुबागरा, तिप्रासा के बारे बात करता है कम्युनल। मैंने आज तक बंगाली, मणिपुरी, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट का राजनीति नहीं किया। जिसने किया, जिसने बोला, यहां में मीडिया है। आप लोग तो एक वॉशिंग मशीन बना के रखा है ना बीजेपी ने। हाँ, जिसने बोला बांग्लादेशी गो बैक, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। बुबागरा ने नहीं बोला। बुबागरा ने बोला तिप्रासा को अधिकार दो, बंगाली का अधिकार नहीं लो। हमने कभी बंगाली के खिलाफ नहीं बोला। जिसने बोला कि हम लोग वोट को बॉयकॉट करेगा, एनआरसी के लिए रुपया लिया आपसे, वो मेरे दल में नहीं, आपके दल में है। आज इलेक्शन फाइट करना चाहता है। क्या चैलेंज करना चाहता है? करो ना। टाइगर अभी भी जिंदा है, चैलेंज करो। क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का खून है। आज भी मैं अकेला 500 बंदर को दिखा सकता हूं कि शेर क्या है। यहां में मेरा सैंक्राक है मेरे साथ। आपको बॉडीगार्ड हटाओ मेरे बॉडीगार्ड को, नहीं चाहिए बॉडीगार्ड। मेरा लीडर को ले लो, पुलिस को ले लो, नहीं चाहिए। ये यहां में आपको लगता है हमको सैंक्राक भी नहीं चाहिए। हमारा बुरुई बुमा लोग ना अकेला आपको दिखा सकता है कि क्या है हम लोग के अंदर। कॉम्प्रोमाइज दड़ाना चाहता है, इलेक्शन का पहले दड़ाना चाहता। पहले खरीदने का कोशिश किया, पहले रंग देख के बोला आए जाओ एमपी हो जाओ, मंत्री हो जाओ, नहीं गया। तो अब दड़ाओ, अरेस्ट कराओ, धमकी देता है। तिप्रासा लोग 75 साल हो गया, और मैं आप सबको बोल रहा हूं, पूरा जिंदगी किसी से डर के रहने से ज्यादा अच्छा है कि अपना लिए एक बार फाइट करो यार। पूरा जिंदगी डर के, मर के, पीछे हट के जीने से ज्यादा अच्छा है कि एक बार एक कदम आगे बढ़ाओ और पीछे नहीं देखो। हम लोग का बहुत लोग आता है, बोलता महाराजा हमको नौकरी चाहिए, हमको जमीन चाहिए। अगर वोट नहीं किया तो जमीन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। 3 महीना रुक जाओ ना, नौकरी किया, आपको आपका अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ग्रेटर तिप्रा लैंड देगा। हम लोग बोलता है कि बुबागरा आप लोगों के पास तो रंग नहीं है, पैसा के लिए अलायंस करना होगा। ओ हमारा बुरुई बुमा लोग, आप हमको 5-5 रुपया दे दो ना, हमको क्या उनका पैसा चाहिए, पैसा हमसे ले लो। ये लोग समझता नहीं है हम लोगों का सेंटिमेंट क्या है।
ये लोग समझता नहीं है कि जब हम लोग अपना अधिकार के बारे में मांग रहा है तो हम लोग किसी का खिलाफ नहीं मांग रहा है, हम लोग अपना अधिकार मांग रहा है, राइट्स मांग रहा है। संविधान के अंदर वो राइट्स है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहां में YTF है, TWF है, मोथाबी है। आप लोग SDM का ऑफिस में जाकर वो लैंड जमीन का पट्टा है ना और अलॉटमेंट है ना, सब तिपरासा लोग, सब लोग जिसके पास जगह है वो भी जाकर SDM ऑफिस में आप लोग एप्लीकेशन करो। हम लोग पावर में आएगा ना, रंग तो नहीं है लेकिन आपको आपका जमीन हम देगा, अलॉटमेंट देगा, पट्टा देगा। आज नेशनल हाईवे बनता है, हमारा तिपरासा का जमीन चला जाता है। हम लोग बोलता है कि थोड़ा सा कॉम्पनसेशन दो, बोलता है पट्टा नहीं, दलील दिखाओ, दलील दिखाओ, दलील नहीं, तुम्हारी जगह नहीं। आज CRPF BSF का फायरिंग रेंज बनता है, छामानू, करमछरा, अम्बासा, कंचनपुर, हम लोगों का जमीन लिया जाता है, हजार हजार कानी जमीन लिया जाता है। हम लोग का तिपरासा बोलता है हमारा रबर बागान है, अरेका नट का कुछ है, हमको थोड़ा सा रंग दे दो, आप हमारा जमीन ले रहा है। अरे प्रमाण दो, प्रमाण दो, तुम्हारा जमीन है, प्रमाण दो। हानि भूसा को प्रमाण देना पड़ता है कि ये हमारा जमीन है, हम लोग ये जमीन में 1000 साल से रहा है। प्रमाण मांगता है हम लोग से। डुम्बुर, डुम्बुर किसका था? आज आप लोग टूरिज्म कर रहा है, डुम्बुर में टूरिज्म होगा। डुम्बुर को किसने पानी का नीचे किया? डुम्बुर से हमारा जमातिया, हमारा रियांग, हमारा कोलोई को किसने बाहर किया? आज डुम्बुर हम लोग का है, हम लोग को वापस दो, नहीं देगा। प्रमाण मांगता है, प्रमाण, प्रमाण मांगता है ना, वो नुयुंगमा हम लोगों का प्रमाण है। ये बुबागरा आपका प्रमाण है, ये यहां में तिपरासा ये आपका प्रमाण है कि हम लोग हानि भूसा है। और 2023 में क्या उखाड़ सकता है ये हम लोगों का? क्या छीन सकता है? आपने हमारा नौकरी ले लिया, आपने हमारा हाल ले लिया, आपने हमारा खाना, जो खाना खाता था, पेट खाली है हम लोगों का, पेट में कुछ नहीं है, आपने हमारा सब कुछ ले लिया। आज अगर आप तिपरासा से और कुछ लेना चाहता है तो हमारा जान ले लो, हमारा खून ले लो, हमारा तिपरासा का कुछ दो। और बुबागरा यहां में लीडर्स है। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली। आप लोग भी कभी कभी गुमराह हो जाते हैं। आपको लगता है कि अगर हम मिनिस्टर बन गया, हम MLA बन गया तो तिपरासा को कुछ मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है तिपरासा को। पहले इनको कुछ दो, इनका आशीर्वाद रहेगा ना तो हमको भी आशीर्वाद मिलेगा। हम उस दिन एक चर्च का प्रोग्राम में गया, थोड़े दिन बाद हम बुद्ध मंदिर गया, हम आज शांतिकाली आश्रम में गया। हमने बोला कि उन्होंने मुझसे पूछा, बुबागरा हम आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैंने बोला बुबागरा के लिए प्रार्थना मत करो, बुबागरा के लिए प्रार्थना मत करो, तिपरासा के लिए प्रार्थना करो। बुबागरा भी तिपरासा है, आशीर्वाद मिल जाएगा। आंगो पोइला तिपरासा। मैंने आपको जो जो बात बोला है ना वो सच है। ये बात काउंटर कोई नहीं कर सकता। आज जो मेरा फाइट है वो नीर महल के लिए नहीं है, वो MP बनने के लिए नहीं है, वो MLA मंत्री बनने के लिए नहीं है, लाल बत्ती के लिए नहीं है। ये सब चीज मेरे पास आराम से आ सकता है अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन मैंने महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, मेरा पिताजी का आत्मा को मैंने वचन दिया है कि मैं मरने से पहले, अब सब लोग मरते हैं, मैं भी जाऊंगा एक दिन, मुझे मालूम नहीं है कि कब जाना है, लेकिन मरने से पहले मुझे अच्छा नाम कमाना है। और अच्छा नाम तभी होगा जब अपना तिपरासा को कुछ मिलेगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। दिल के अंदर लालच नहीं होना चाहिए। दफा को प्यार करता हूं, आपको बहुत प्यार करता हूं, आपको इतना प्यार किया, आपने मुझे इतना प्यार दिया। यहां में बुमा लोग ने, आप लोग बुरा है, गांव से आता है, पांव में जूता नहीं, चल चल के बुबागरा से मिलने आता और बोलता बुबागरा कुछ करो। बुबागरा आज एक पियोन को नौकरी नहीं दे सकता है,
रुपया नहीं है हम लोग के पास, आज हम आपको कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन मैं कसम खा के बोलता हूं, जिस दिन जीतूंगा सबसे पहले आपको कुछ दूंगा। ये फाइट, आंख में आंसू क्यों आता बोलता है ये लोग कि अरे ये तो रो रहा है, नहीं, ये आंसू ना डर का आंसू नहीं है, ये आदमी डरा नहीं है, प्रद्योत विक्रम माणिक्य डरता नहीं है, ये आंसू, ये सैक्रिफाइस, ये जो बलिदान है ना, ये ऊपर भगवान देख रहा है, आज मां मंगल चंडी देख रहा है, आज बाबा करिया देख रहा है कि ये एक आदमी अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा है, और आपको मारना है, डंडा मारना चाहता है ना आप, डंडा टूट जाएगा, लेकिन बुबागरा के अंदर जो हिम्मत है वो नहीं टूटेगा। चैलेंज करके आपने हमको चैलेंज किया ना, गलत किया। पहले अपना घर में जाओ, आप लोग अपना घर के अंदर जाकर कांच में देखो, अपना शक्ल को देखो, आपने अपना दफा के लिए क्या किया है, आपने अपना दफा के लिए क्या डिमांड किया है, आपने आज तक आपने अपना तिपरासा को बेचा है। ये तिपरासा को सामने रख के, तिपरासा को कुछ दे के, तिपरासा को अधिकार दे के, तिपरासा को उठा के हम लोग अपना अधिकार 2023 में लेके आएगा। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। और जो लोग बोलता है थोड़ा सा सुविधा चाहिए, 75 साल रुक गया, 2 महीना रुक सकता है आप लोग? जो लोग ज्यादा बड़ा बात करता है ना, वो सबसे पहले बिकता है। जो लोग ज्यादा बड़ा बात बोलता है, एनआरसी, वोट बॉयकॉट, गो बैक बांग्लादेशी, सबसे पहले ग्रेटर यूनिटी का बारे बात करता है। ग्रेटर यूनिटी चाहिए, हम थानसा के बारे बात करता है, आप थानसा को तोड़ने का बारे बात करता है, मैं हा के बारे बात करता हूं, आप नुयुंगमा को कैप्चर करने का बारे बात करता है, मैं अधिकार के बारे बात करता हूं, आप एस्कॉर्ट और पद का रंग के लिए बात करता है, पोजीशन के लिए बात करता है, मैं तिपरासा के बारे बात करता हूं, आप तिपरासा के बारे बात। আসলে রবি ঠাকুরই ঠিক বলেছিলেন তার ভাষায়, প্রতিটি শিশু এই বার্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যে স্রষ্টা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় মিশন মুকুট উন্মোচিত করলেন। अब हर बच्चा में पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। With understanding and numeracy, a national mission on foundational literacy. सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पत्ते
पथ पर घर से चले हम বরণ করে নিন। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम उम्मीदों के पथ এবং কেন্দ্র সরকার গ্রহণ করেছেন। তো আপনারা একজন ভালো শিক্ষকের গুণ কি? মোমবাতির মতো, যিনি নিজে পুড়ে অন্যের পথ আলোকিত করে, মোমবাতির মতো। তো আপনারা জানেন যে আমাদের সরকার আসার পরে আমরা একটা সার্ভে করলাম। সার্ভেতে কি দেখলাম? অত্যন্ত হতাশাজনক। কি দেখা যাচ্ছে? ছাত্রছাত্রীদের 67% পাঠ্য বই যে ক্লাসে পড়ছে সেই ক্লাসের পাঠ্য বই অর্থ বুঝে পড়তে পারছে না, রিডিং। আর 81% সাধারণ যোগ বিয়োগ ভাগ করতে পারে না। আমরা অ্যাস্টনিশড। এটা কিভাবে? তাহলে আমাদের টিচাররা কি করবে? বা এতদিন কি পড়িয়েছি আমরা পরবর্তী সময় একটা স্কিম চালু করলাম, নতুন দিশা প্রকল্প। এই নতুন দিশা প্রকল্পের মাধ্যমে এবং সেই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের মাঝখানে একটু গ্যাপ গিয়েছিল করোনার কারণে, এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের আমরা ক্লাস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমরা করে তুলতে পেরেছি, এবং 94% ভাষাগত বিষয়ে डेवलप করেছে। अगर में आपका मस्जिद को जलाया गया तो सबसे पहले बुबागरा बात किया। ये परिवार ने शूजा और गेदुमिया के लिए मस्जिद भी बनाया, क्रिश्चियन के लिए मिशन कंपाउंड में जगह भी दिया, मां मंगलचंडी त्रिपुरा सुंदरी का सुरक्षा किया हमने। और अगर कोई पूछना चाहता है तो वेणु विहार बुद्ध मंदिर भी महाराजा वीर विक्रम ने बनाया। ये परिवार ने कभी धर्म का राजनीति नहीं किया, और जो लोग धर्म का राजनीति करता है उनको ये चीज करना है। और आप लोग मत भूलो हमारा तिपरासा लोग, किसने बोला था 340 टाका रहेगा होबे? किसने बोला था कि मिस कॉल करो नौकरी पावा जाबे? किसने बोला था आपको टाउन कमिटी बिल पास हो जाएगा? किसने बोला था कि टेरिटोरियल काउंसिल होगा? किसने ये झूठ बोला था हम लोगों को? किसने हीरा के बारे में बात किया था? मत भूलो, मत भूलो, इलेक्शन फिर से आएगा, फिर से झूठ बोलेगा ये लोग, फिर से हमको झूठ बोल के जुमला ठोकाई करेगा, फिर से। लेकिन अब तिपरासा बेवकूफ नहीं है, हम लोग समझ चुका है। हम लोग भूखा है, भिखारी नहीं है, अपना अधिकार खुद लेके इस बार चैलेंज करेगा। आप लोग सब खड़ा होके मैं यहां में चाहता हूं कि मीडिया भी आए। आप लोग सब खड़ा हो, जो पीछे में सब खड़ा हो, सब लोग खड़ा हो। भाई आओ, यहां आओ, सामने आओ। सब लोग बोलता है कि मोथा चिकन पार्टी है, हम लोग चिकन पार्टी है, ठीक है, छोटा पार्टी है हम लोग। आप लोग मीडिया अगरतला में कभी दिखाता नहीं, थोड़ा सा अपना तिपरासा का दिखाओ ना, कितना लोग है,
मीडिया थोड़ा सा न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में कवरेज दो। हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम करता है लेकिन आप लोग कभी कवरेज नहीं करता है। हाउस द जोश, हाउस द जोश। कवर किया करो भाई। सब लोग मेरे साथ, जो बोलता था आज चुप हो गया है, बुबागरा आज भी बोलेगा। सुन लो, मुझे चैलेंज करने वाला आप आज चुप हो गया है, लेकिन बुबागरा आपका लाइन आपको मंडाई से सुनाएगा। चीनी हा सुना, कान में बंद करके रखा है। फिर से बोलो, चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा। अब सब लोग एक संग तीप्रासा, तीप्रासा, तीप्रासा। बेलाई बेलाई नो हामबाय, YTF long live, तीप्रा मोथा long live, बुलुई बदो long live, तीप्रासा दोफा long live। हेलो, बुबागरा long live, बुबागरा long live, बुबागरा long live, बुबागरा आयुग लक्तों, बुबागरा आयुग लक्तों, बुबागरा आयुग लक्तों, बुबागरा के, बुबागरा के। स्वर्णकमल ज्वेलर्स नोरनि बागै कायसे पान्दा সংসাখা এবং খান ধনতেরাস ধন সমৃদ্ধি অফারটা কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে 17 অক্টোবর থেকে 26 অক্টোবর। আপনাদের জন্য থাকছে এভরি পারচেজে গিফট হ্যাম্পার্স, এছাড়া ডেইলি মেগা লাকি ড্রয়ে আছে দুটো স্বর্ণের গোল্ড কয়েন, প্রত্যেক পারচেজে আছে স্বর্ণের মুদ্রা। তেই আছে বায়াখ নরগারা জাগাও মানি মানাই রাংচাকনি বাইনাও 25% के डिस्काउंट, तेई हिरानी बायनाव तंगो 100% डिस्काउंट। आसे याखो मेगा लाकी ड्र बो तंगनाय आबन लगियो हंखे नरक कचाम रांचाक सलाई कताल हरमा गनां रांचाक नि मानै आबो मानि मानाय तेई नरनि बागै तेबो काहाम काहाम सकात बড় जागोन। স্বর্ণকমল হচ্ছে আমার একটি প্রিয় ব্র্যান্ড। আনিব হাঙ্কাকে নরক তামো ওয়ানসুতং जों खेता थांग दङ स्वर्णकमल ज्वेलार्स नरग जतन फाइबायदि धनतेरस धन समृद्धि फ्ल। हाम नमस्कार।
সবাইকে নমস্কার। যতনা কলঙ্কা শুভ অপরাহ্ন। 17তম আঞ্চলিক যে সরস মেলা, সেই মেলায় আজকে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, উপস্থিত আছেন সভাধিপতি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের শ্রীমতী অন্তরা দেব সরকার মহোদয়, উপস্থিত আছেন এই অত্র এলাকার সবার প্রিয় মাননীয় বিধায়িকা শ্রীমতী মিমি মজুমদার মহোদয়া। তাছাড়া একটু আগে এখানে যিনি বক্তব্য রাখলেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের স্পেশাল সেক্রেটারি আরডি ডিপার্টমেন্টের ডক্টর সন্দীপ আর রাথোর, এবং এই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর শ্রী দেবপ্রিয় বর্ধন। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন সিইও শ্রীমতী স্মিতা মল আইএস, ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনের, এবং আমার মিডিয়া বন্ধুরা, এবং উপস্থিত এখানে যারা এসএসজি গ্রুপের সমস্ত বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, এবং এই সরস মেলা উপলক্ষে যারা যুক্ত আছেন এবং এসএসজি গ্রুপের সাথে যারা যুক্ত আছেন, সবাইকে আমি ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একটু আগে এখানে ডিটেলস কথা হয়েছে যে কিভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেটা চেয়েছিলেন, যে মায়েদের যে সশক্তিকরণ এবং আর্থিকভাবে যে সশক্তিকরণের যে বিষয়টা, সেটা কিন্তু আজকে এই TRLM এর উদ্যোগে যে সরস মেলা এখানে হচ্ছে, তার খানিকটা আমরা কিন্তু তার ঝলক আমরা দেখতে পেয়েছি। আমরা সবসময় জানি সমাজের প্রায় 50% আমাদের বোনেরা মারা আছেন, কিন্তু এতদিন ধরে আমরা দেখেছি যে কোনো সরকার বা কোনো এই ধরনের নেতা আমরা পাইনি যে ওনাদেরকে সশক্তিকরণের বিষয়টা কোনোদিন ওনাদের থেকে আশা আমরা করিনি এবং দেখতেও পাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আসার পর থেকে যেভাবে গ্রামে গঞ্জে, কারণ আমাদের প্রায় 75% সারা ভারতবর্ষে মানুষ গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করে, তো সেই জায়গায় গ্রামাঞ্চলে তাদের যদি মান উন্নয়ন এবং আর্থিকভাবে সচ্ছলতা সেটা যদি হয়, তাহলে তো দেশের এবং প্রদেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এবং সেই দিশায় আমাদের যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমরা বলি, আমাদের মোদিজির যে সরকার, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, এবং আমাদের সরকার, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। এবং আমি এখানে কয়েকটা ডাটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি যে এই সরকার আসার আগে এবং আমাদের সরকারে যে রুরাল উইমেন মেম্বার্স এসএসজি গ্রুপে কিভাবে তার সংখ্যা বেড়েছে। 2017-18-তে আমরা দেখেছি, 17 এবং 18-তে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার, মানে এর আগের থেকে আপ টু 2017-18 আগের যে সরকার ছিল, উইমেন মেম্বার ছিল এসএসজি মাত্র 39,824। আর আমাদের এই সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয় 2018-19 থেকে আজকের এই 2022-23 যে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার, সেখানে 3,45,000 আমাদের উইমেন বোনরা যারা আছে, মহিলারা যুক্ত হয়েছে। তাহলে কত পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ হলো? 8.66 টাইমস বেড়েছে, প্রায় ধরুন 8.5 ভাগ বেড়ে গেছে। কোনোদিন আমরা সেটা ভাবতেও পারিনি। এসএসজি গ্রুপের যে গ্রুপ, সেলফ হেল্প গ্রুপ হয়েছে, সেটা
2017-18 পর্যন্ত ছিল 4153। সেই জায়গায় এই 5 বছরে 4.5 বছরের জাস্ট একটু বেশি, এই কয়েক বছরে আমাদের এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 4153 থেকে বেড়ে ৩৫,৬৫৭ হয়েছে। তো কত টাইমস বাড়লো? প্রায় 9.5 বার, 9.30 টাইমস বেড়েছে। কত ডিফারেন্স কোনোদিন ভাবা যায় না। আমরা যে এসএইচজিদের জন্য যে রিভলভিং ফান্ড আমরা দিই, তাদের কাজকর্ম যাতে অসুবিধা না, আর্থিকভাবে সাহায্য করা, সেটা 2017-18 পর্যন্ত আগের যে সরকার ছিল মাত্র 32.67 করোড় খরচ করেছে। আর সেই জায়গায় আমাদের সরকার এই 4.5 বছর একটু বেশি খরচ কত করেছে? 347.61 করোড়। কোথায় ছিল 32.67 করোড়? আর সেই জায়গায় এই সরকার খরচ করেছে 347.61 করোড়। তাহলে কত টাইম বাড়লো? 10.5 টাইমস বাড়লো। ব্যাংক লোন যেটা ডিসবার্স করা হয়েছে রুরাল উইমেন যারা আছে এসএইচজি গ্রুপে, 17-18-তে ওনার এত বছর সরকারি থাকাতে, সরকার পরিচালনার থাকার সত্ত্বেও মাত্র 4.96 করোড় মাত্র খরচ করেছে। আর সেই জায়গায় আমাদের এই কয়েক বছরে আমাদের এই সরকার 560.37 করোড় এই ব্যাংক লোন এসএইচজি যে গ্রুপ আছে আমাদের বোনেদের দেওয়া হয়েছে। তাহলে কত টাইমস বাড়লো? 112.00 অর্থাৎ 11 টাইমস বাড়লো। আমাদের যে সরকার যেটা মুখে যা বলে তা যে করে, তার একটা ডাটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এতদিন ধরে আমরা দেখেছি খালি কথাই বলে, আর কথাটাও অনেকটা আর্থশিল্প ত্রিপুরাতে তৈরি হয়নি, কিন্তু কথা শিল্পীর কিন্তু কারখানা ওনারা তৈরি করেছিলেন। তাত্ত্বিক কথা কিন্তু খুব ভালোভাবে বলতেন। আর আমরা কথাটা হয়তোবা সেদিন তাদের মতো বলতে পারি না হয়তোবা, কিন্তু আমরা যে কাজে সেটা কিন্তু আমরা দেখাই। তার একটা দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যে অ্যাকশন ইজ বেটার দেন ওয়ার্ড। আমরা সবসময় বলি এই কথাটা। তো সেই দিশায় আমাদের এই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মাতৃশক্তিকে শক্তিশালী করার যে বিষয়টা, এখানে লাখপতির যে এখন আমরা একটা ইয়েটা বের করলাম, আপনারা দেখেছেন, লাখপতি দিদি, এটা সত্যিকারের অর্থেই কিন্তু ইট ইজ ইমপ্লিমেন্টেড। আমরা করতে চাইছি। আগে আমাদের দেখতাম প্রধানমন্ত্রীজি যখন আহ্বান করলেন যে জিরো ব্যালেন্সে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য, অনেকে অনেক রকম কিন্তু বিদ্রুপ করেছিলেন। আর এই জিরো ব্যালেন্সে অ্যাকাউন্ট খুলবে এটা আবার কি? কিন্তু আজকে আমরা কি দেখলাম? মাঝখানে মিডলম্যান কিন্তু আর নেই। আপনারা সবাই জানেন এক প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে দিল্লির থেকে যখন 100 টাকা পাঠানো হয় কোনো প্রদেশে, সেটা 15 টাকা এসে পৌঁছে, মাঝখানে মিডলম্যানই নিয়ে যায়। এখন সেই সুবিধে নেই, এক টিপ দেবে যার যার অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। কিষাণ সম্মান নিধির বিষয়ে আসো, কত বড় একটা প্রকল্প, সাথে সাথে 6,000 টাকা 2,000 3টে ইনস্টলমেন্টে সমস্ত কৃষক ভাই বোনদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সির যে সরকার, ট্রান্সপারেন্সি বলতে যাকে বোঝায়, স্বচ্ছতার যে সরকার, সেটা মোদিজি দেখিয়েছেন। আর সেই দিশায় আমাদের সরকারও দেখাচ্ছে। কিছুদিন আগেও আমার মনে আছে আমাদের কৃষক ভাই বোনদের অধিক বৃষ্টির কারণে অনেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সেই জায়গায় উদয়পুরে একটা সম্মেলন হয়েছিল, সেই জায়গার মধ্যে আমি একটা টিপ দিলাম, 7 কোটি টাকা যারা এফেক্টেড ছিল তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। সেই মোদিজির দিশাই আমরা চলেছি। মাঝখানে কেউ মিডলম্যানের কোনো আর জায়গা নেই। তো আমাদের সরকার চাইছে যে ট্রান্সপারেন্সি কাকে বলে, এবং ট্রান্সপারেন্সি সব মানুষ চায়। মানুষ সবসময় চায় স্বচ্ছতা। এবং আস্তে আস্তে আপনারা দেখেছেন যে এই সরকারের উপরে মানুষের আস্থা এই কারণে বাড়ছে
যে এখানে কোনো নেপোটিজমের কোনো স্থান নেই, কাউকে নিজের লোক বলে ঢুকিয়ে দেবে সেই সুবিধা নেই। এর জন্য আমরা যখন চাকরি দিই বা কোনো কাজ করি, কোর্টে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু আগে আমরা দেখতাম কথায় কথায় কোর্টে যেত, কারণ অনিয়মই ছিল বেশিরভাগ, অনিয়মে ভরা। আর আমরা সতর্ক, ভুল হতে পারে, কিন্তু সেই ভুল আমরা শুধরে নেওয়ার সর্বদা চেষ্টা করি। আর যত স্বচ্ছতা থাকবে, মানুষও এই সরকারের প্রতি আস্থা পাবে, আমি নিশ্চিত। আজকে আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে এই সরস মেলার যে বিভিন্ন প্রোডাক্টস গ্রামীণ এলাকার আমার যে মা ও বোনেরা তৈরি করছে। আজকে গত 2 বছর ধরে তাদের এই সরস মেলা হয়নি এখানে, কারণ কোভিডের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অনেকদিন বাদে আবার যেন মনে হচ্ছে ওনাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চয় হয়েছে, প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। আমি মা বোনদের দেখছি এখানে, তারা প্রচন্ড উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ওনারা ঘোরাফেরা করছেন, স্টলে স্টলে ওনারা যে পোশাক সাজিয়ে বসেছেন, যে তাদের যে প্রোডাক্ট, যে লোকাল ফর ভোকাল যে প্রধানমন্ত্রীজি যে ডাক দিয়েছেন, সেটাকে আজকে কিন্তু সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং আত্মনির্ভর সেলফ রিলায়েন্স করার যে চিন্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন, সেই দিকটাও কিন্তু উঠে আসছে। আমাদের সচ্ছলতা আস্তে আস্তে বাড়ছে। হাজার হাজার কোটি টাকা এখন ত্রিপুরার মধ্যেই আমাদের সমস্ত লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। আয়ের দিক দিয়েও আমরা দেখেছেন, আমরা কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। যেখানে 6500 মতো রোজগার ছিল আগে 2018 আগে, সেখানে আমাদের প্রায় 11,000 সামথিং হয়ে গেছে, এবং আমরা দ্বিগুণ যে আয় সেটাও কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। তো সব দিকে আমরা নজর রাখছি। আপনারা দেখেছেন যে রাস্তা ঘাট সব উন্নত মানের হচ্ছে। 7টা নতুন, এর মধ্যে আমি যখন গুয়াহাটি যাই 7টা নতুন NH হাইওয়ে হচ্ছে। যখন আমি গেটকরিজিকে বললাম আমাদের ইউনিয়ন অনারেবল মিনিস্টার রোড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টে, যে NH যে 08 যেটা আমাদের লাইফ লাইন, তাকে আপনি 4 লেন করে দিন। সাথে সাথে স্টেজের মধ্যে উনি ঘোষণা করে দিলেন, ভাবা যায় না, 10,222 কোটি টাকা স্যাংশন করে দিয়েছেন। কোনোদিন ভাবা যায়? কোনোদিন? ত্রিপুরার চেহারাই পাল্টে যাবে। আমি সব জায়গায় এই কথাটা বলি যে রাস্তা হচ্ছে সব ঠিক আছে, কিন্তু রাস্তা মানুষকে রাস্তা দেখায়। শুধু রোডের কিন্তু না, যে রোড দেখালো, রোড বানালাম, কিন্তু রাস্তা মানুষকে সব রাস্তা দেখায়। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার যদি উন্নতি হয়, সবকিছুর উন্নতি হবে, মনের বিকাশ ঘটবে, কাজ করার প্রেরণা পাবে। আগে আমাদের ছেলেমেয়েরা সবাই, আমরাও বাইরেই গিয়ে যেতাম পড়াশোনা করার জন্য, এখন আমাদের এখানে সবকিছু আছে। মেডিকেল কলেজ 2 আছে, ডেন্টাল কলেজও তাই হবে, ভেটেরিনারি কলেজ আছে, সমস্ত ধরনের হোমিওপ্যাথিক কলেজ আমি বলেছি আগামী দিন করার ইচ্ছে আছে। তো সব দিক দিয়ে আমরা এখানে এখন টেকনিক্যাল কলেজে বলুন, সব পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমাদের এডুকেশনে এখন অনেক উন্নত। বিদ্যাজ্যোতির প্রকল্পে আমাদের এখানে এখন NCERT-র কোর্স হচ্ছে, CBSE-র কোর্স হয়ে গেছে, এখানে ইংলিশ মিডিয়াম অনেকগুলো স্কুলকে আমরা বানিয়েছি। তো সেই দিক দিয়েও আমরা কাজ করে যাচ্ছি। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আপনারা বলুন, সুপার স্পেশালিটির এখানে প্রায় 9টা বিভাগ আমরা খুলতে যাচ্ছি। আগে কোথায় কোথায় মানুষ বাইরে চলে যেত, এখন কিন্তু সেই স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে, এখানে যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখালাম সেইভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা দেখাতে পারি যে আগে কোথায় কোথায় বাইরে মানুষ বাড়িঘর বিক্রি করে পর্যন্ত বাইরে যেত চিকিৎসার জন্য। এখন সেটা মানে অনেক কমে গেছে এই রেফারের সংখ্যা। আমাদের যে প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলো আছে সেটাকে ওয়েলনেস সেন্টার আমরা রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছি। এডিসি এলাকায় একটা মেডিকেল কলেজ জায়গাও চিহ্নিত হয়েছে, ইয়ারমার্ক হয়েছে, সেটাকে আমরা করার চেষ্টা করছি। আমাদের যারা অফিসাররা আছেন, আধিকারিকরা আছেন, তারাও এখন একটা মানে ফিলিং গুড এই বিষয়টা আসছে, ওনারা কাজ করার মতো স্পৃহা পাচ্ছেন। তো সবাই মিলে আমরা কাজ করছি এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে চিন্তা ভাবনা করার, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। কিছুদিন আগে আমরা গত পরশুদিন আমরা প্রেস ডে পালন করেছি এখানে।
সেই প্রেস ডেতে আমরা যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছে তাদের যে 100% হয়ে যাবে সেই সুবিধাও নেই, তাদের জন্য আমাদের সরকার ভাবছে এবং বিভিন্নভাবে ওনাদেরকেও আমরা হেল্প করার চেষ্টা করছি। আমাদের এই ত্রিপুরা জাতি জনজাতি একটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বলা যায় বিভিন্ন যেসব সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায়ের বাস হচ্ছে ত্রিপুরা, এবং এই ত্রিপুরাকে বলা যায় যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি যে কথাটা আমরা সবসময় বলি, তার একটা প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে ত্রিপুরা। অথচ দেখা যায় তাকে বারবার কিছু চেষ্টা করছে, এখানে নানাভাবে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করার চেষ্টা করছে। এর আগেও আপনারা দাঙ্গার কথা আমরা সবাই ভুলে যাইনি এখনো। তো সেই সব বিষয়গুলো এখনো কুচক্রীরা চেষ্টা করছে এই সরকারকে কিভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়। আর তো কোনো ইস্যু নেই, আইনের শাসন নেই, আইনের শাসন নাই এই কথাই বলছে। আজকে আমাদের আইনের শাসন নেই, আজকেই আমি বলে এসছি যে কিভাবে আইনের শাসন নেই তার পুরো ডাটা আমি দিয়ে এসছি। হয়তো আজকে বিকেলের মধ্যেই সমস্ত আইনের বিষয়গুলো আমাদের যে ডাটা নিয়ে আজকে বসবে, প্রেস কনফারেন্স করবে। 28টা স্টেটের মধ্যে আর রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরার পঞ্চম সর্বনিম্ন, নিচের দিক থেকে যদি আমরা 28টা স্টেটের মধ্যে পঞ্চম স্থানে আমাদের আছে আইন শৃঙ্খলার অবনতি। কত কম! আমাদের নর্থ ইস্ট রিজিয়নের মধ্যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট এই ড্রাগস সিজার হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাতে, এবং ডিস্ট্রাকশনও হচ্ছে এখানে, এবং জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে আমরা চলছি। মাননীয় হোম মিনিস্টারও বলেছেন যে কোনো প্রদেশ থেকে কোনো সে গাঁজাই হোক আর যাই হোক নেশা জাতীয় দ্রব্য না প্রদেশ থেকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে, না বাইরের থেকে ভিতরে আসতে দেবে। আপনারা জানেন যে ময়নামার থেকে সমস্ত ড্রাগস, ইয়াবা ট্যাবলেট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী, ফেন্সিডিল ইত্যাদি ইত্যাদি, কফ সিরাপ, কোডিনযুক্ত সব যে আসে, সেগুলো মায়ানমার হয়ে আমাদের মিজোরাম, আসাম হয়ে ত্রিপুরাকে করিডোর বানিয়ে বাংলাদেশ যায়, এবং প্রতিনিয়ত সিজার হচ্ছে, ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। আমাদের অল্প বয়সের যারা যুবক যুবতীরা আছেন এর মধ্যে মানে এই নেশায় এখন ডুবে যাচ্ছে ওনারা, মা বাবারা এখন চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি বারবার বলছি ওদের কোনো দোষ নেই, দে আর দ্য ভিকটিমস। যেখান থেকে যে জায়গার মধ্যে একটা ধরুন একটা হসপিটালের সামনে বা একটা স্কুলের সামনে, কলেজের সামনে, ইউনিভার্সিটির সামনে কোন দোকানে বিক্রি করছে তাকে ধরা, এবং ধরতে ধরতে একদম কোন জায়গায় হচ্ছে সেখানে যাওয়া, মূল জায়গায় যেতে হবে। এখানে অনেক লোক আছে যারা আসলে পর্দার পেছনে থাকে এবং এই কর্মকাণ্ডগুলো চালায়। বহু বছর ধরে করেছে, 35 বছর 40 বছর ধরে দেখেছি আমরা, কিন্তু এখন কিন্তু আমরা কোনো অবস্থায় এটাকে ছাড় দেওয়া হবে না। কারণ আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও চাইছে, আমরাও সেই দিশায় চাইছি। আইন এই যে নেশা সামগ্রীর সাথে সাথে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রও আসে, এবং দেশের সুরক্ষার জন্য এগুলো একটা বিপদের আশঙ্কা। তো এর জন্য আমরা এই দিশায় চলছি। এখানে খালি রাজনীতির নামে রাজনীতি করতে হবে আর কোনো কাজ করব না, বা বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বে বিরোধী খালি কথা বলবো, কনস্ট্রাকটিভ কথা বলবো না, সেটা কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। আমরা চাই কনস্ট্রাকটিভ কথা হোক, এবং আপনারা যা যা করেছেন সেইগুলো বাদ দিয়ে আপনারা কথা বলুন। কারণ আপনারা যা বলেন সেইগুলো, আপনারা যা করেছেন যদি অন্য কেউ করেও থাকে আপনাদের বলার অধিকার নেই, কারণ আপনাদের সেই ক্ষমতা আপনারা হারিয়েছেন। আমরা সেই কারণে মানুষ আপনাদেরকে বর্জন করেছে। এখন এই সম্প্রতি মানে আমরা শান্তি সম্প্রতির যে সরকার, সেই সরকারকে মানুষ চাইছে। কালকেও একটা আমি নতুন আমরা একটা আমার সরকারের একটা ওয়েব পোর্টাল আমি ইনোগ্রেশন করেছি আমাদের সরকার। সেখানে আমরা কি বলেছি, ওয়েব পোর্টালটা কেন করলাম, যে মানুষ এখন এই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাম স্তরে কোথায় কোথাও রাস্তা নেই, সাথে সাথে সেখানে আপলোড করা ফটো তুলে, এবং 4টা স্টেজে সেখানে দেখা হবে যে সেটা বিভিন্ন কালার কোড দেওয়া হয়েছে, সেটা কাজ হয়েছে কিনা, ইয়েলো, রেড, এই ধরনের বিভিন্ন ব্লু, এই ধরনের কোড দেওয়া হয়েছে, এবং
সেটা আলটিমেটলি ফোর্থ যে লেভেল সেটা হচ্ছে চিফ মিনিস্টার, চিফ সেক্রেটারি, এই লেভেলে আসে। প্রথমে যে ফার্স্ট লেভেলে যে সেখানে সেক্রেটারি লেভেলে, যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি লেভেলে সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে, এবং 10 দিনের মধ্যে যদি এটা সমাধান না হয় তাহলে কৈফিয়ত চাওয়া হবে। তো সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি। আপনারা জানেন যে আমরা ক্রিকেটেও আমরা দেখেছি আজকাল টেকনোলজিকে কেন আমরা ব্যবহার করব না। ক্রিকেটও আমরা দেখেছি অনেক সময় আগে আউট হয়েছে কিনা আমরা কিন্তু অনেক সময় কনফিউজ থাকতাম যে আম্পায়ার বোধহয় ঠিকভাবে আউটটা দেয়নি, কিন্তু টেকনোলজিতে বারবার দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দেয়, মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে না এটা আউট ছিল বা ও আউট না। তা আমরা এই টেকনোলজির সুবাদে আমরা কিন্তু সেটা বোঝাতে চাইছি যে পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েতে, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে কোনো জায়গায় কোনো কাজ হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা কিন্তু ইজিলি এখন আইডেন্টিফাই করা যায় এবং তার সমাধান করা যায়। সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। এবং যখনই জনপ্রতিনিধি আমরা হই, চেয়ারে বসলে মানুষের থেকে কিন্তু অনেকাংশে আমরা দূরত্ব হয়ে যায়। সেই দূরত্বের মাঝখানে এই ধরনের টেকনোলজি যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু বন্ধনটা অনেক বেশি ব্রিজ, সেই ব্রিজটা তৈরি আরো অনেক বেশি স্ট্রং হবে। তো আজকের এই যে সরস মেলা, সেখানে যারা যারা উপস্থিত আছেন, বোনেরা বিশেষ করে যারা উপস্থিত আছেন, TRLM এর অধীনে যেসব সুযোগ সুবিধা আপনাদের দেওয়া হচ্ছে, আমি ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ দেব। এবং আপনারা আগামী দিন আমরা যে আশা করছি যে আপনাদের যে প্রোডাক্টস, সেই প্রোডাক্টসগুলির আরও উন্নত মানের হোক, আরও বেটার হোক, সেখানে আরও স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে আরও স্কিলড হোক, এবং সেটা বাইরের থেকে পর্যটকরা যখন আসবে আপনাদের যে জিনিসগুলো দেখবে সেটা যেন বিক্রির ব্যবস্থা সেটা আরো বেশি ত্বরান্বিত হয়, সেই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের আলোকে আমাদের ঋদ্ধ করবার জন্য। এবারে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা শ্রী দেবপ্রিয় বর্ধন মহাশয়। নমস্কার সবাইকে। এই 17তম আঞ্চলিক সরস মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি হিসাবে আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, উপস্থিত আছেন মাননীয় সভাধিপতি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া, মাননীয় বিধায়ক ত্রিপুরা বিধানসভা শ্রীমতী মিমি মজুমদার মহোদয়া, উপস্থিত আছেন বিশেষ সচিব গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ত্রিপুরা সরকার শ্রী সন্দীপ আর রাঠোর মহোদয়, উপস্থিত আছেন সিইও TRLM শ্রীমতী স্মিতা মল মহোদয়া, তার সাথে উপস্থিত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত SHG দিদিরা, বোনেরা, উপস্থিত আছেন প্রিন্ট ও মিডিয়ার বন্ধুরা, সুধী জনসাধারণ বৃন্দ। আমি আজকের এই যে 17তম আঞ্চলিক সরস মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে থাকার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওনার অনুপ্রেরণায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে SHG গ্রুপের একটা SHG মুভমেন্টে পরিণত হচ্ছে। তার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আমরা নতুন নতুন মার্কেট লিঙ্কেজের সাথে আমরা সেই নতুন নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারছি। আমি ধন্যবাদ জানাই তার সাথে মাননীয় মেয়র আগরতলা পুর নিগম শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়কে। স্যার, যে NULM TRLM এর পাশাপাশি এই NULM এর কাজকর্ম প্রতিনিয়তই উনি পর্যবেক্ষণ করেন, উনি দেখেন যে কিভাবে আরো SHG মুভমেন্ট প্রমোট করা যায়, সেই ক্ষেত্রে উনি সদাই তৎপর। তো এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য স্যারকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। তার সাথে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় সভাধিপতি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়াকে। ম্যাডাম সবসময়ই SHG গ্রুপকে কিভাবে আরো ভালোভাবে সাহায্য প্রদান করা, কিভাবে তাদের স্বনির্ভর করে তোলা, আত্মনির্ভর করে তোলা, সেই ক্ষেত্রে
জেলা পরিষদের যে কয়টায় আমরা যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে পারি সেই সম্বন্ধে ম্যাডাম সদাই তৎপর থাকেন। সদাই আমরা চেষ্টা করি যে এসএইচজি গ্রুপকে আত্মনির্ভর করার জন্য আমরা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ থেকে বিভিন্ন ধরনের যাতে সাহায্য প্রদান করতে পারি। তো ম্যাডামের এখানে থাকার জন্য ম্যাডামকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তার সাথে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় বিধায়ক ত্রিপুরা বিধানসভা শ্রীমতী মিমি মজুমদার মহোদয়াকে। ম্যাডামের কনস্টিটিউয়েন্সিতে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে, তো এই প্রোগ্রাম যাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম যথেষ্ট কোঅপারেশন করেছেন। বিভিন্ন শর্ট নোটিসের মধ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাহায্যে এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করা হচ্ছে। তার পাশাপাশি যে 30 তারিখ পর্যন্ত যে সরস মেলা চলবে সেটার ব্যবস্থাপনার জন্য ওনার কোঅপারেশন চাইব। তার সাথে ধন্যবাদ জানাই বিশেষ সচিব গ্রামোন্নয়ন দপ্তর শ্রী সন্দীপ রাঠোর মহোদয়কে। তো ওনার গাইডেন্সে, ওনার অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি আমরা করছি এসএইচজি রিলেটেড, যাতে উত্তরোত্তর এসএইচজির অ্যাক্টিভিটি আমাদের রাজ্যে বৃদ্ধি পায়। আর এই মেলা অর্গানাইজ করার জন্য ওনার নির্দেশে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি আমরা করে আমরা চেষ্টা করেছি যে এই সমস্ত যে মানে আপনাদের সামনে এই মেলাটা যাতে ভালোভাবে তুলে ধরা যায়। তারপর ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্মিতা মল, সিইও TRLM। তো ওনার মেইন যে ধরনের কোঅর্ডিনেশনে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে আমরা এটা অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করতে পেরেছি। তার সাথে এই দীর্ঘদিনব্যাপী যে মেলা সেটা করতে গিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসএইচজি গ্রুপরা এখানে এসছেন, তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তার সাথে ধন্যবাদ জানাই বহিরাজ্যের এসএইচজি গ্রুপ থেকে যারা দিদিরা এখানে এসছেন। তার সাথে ধন্যবাদ জানাই প্রিন্ট ও মিডিয়া থেকে আগত সাংবাদিক বন্ধু বান্ধবদের যারা এখানে উপস্থিত থেকে যে আমাদের এই সরস মেলার যে মূল বার্তা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেবেন। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার, জয় হিন্দ। Kognarak mani bisingtui hambai yafarkha West District ni Boramganang DM Tai Collector Mochang Devapriya Bardhan। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে রিবন কাটিং এর মধ্য দিয়ে আমাদের যে থিম প্যাভিলিয়ন রয়েছে তার উদ্বোধন করবার জন্য মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে এবং এরপরে আমাদের মেলা প্রাঙ্গণে যে বিভিন্ন স্টল রয়েছে সেই স্টলগুলি পরিদর্শন করবার জন্য 17তম আঞ্চলিক সরস মেলার উদ্বোধনী পর্বের এই মঞ্চের অনুষ্ঠান ক্যামেরাটা তো বুমটা দাদার হবে এটা দাদার হবে ফ্রেমটা ঠিক করে ধর। হ্যাঁ আমি ক্যামেরাটা বডি ফ্রেমটা যেভাবে আছে এভাবে ধর, ঠিক আছে? নারাইস না ঠিক আছে তুমি কেবল দেখতেছ না সিরিয়াস আমি তো লাইট দিয়ে সেম লগে দেবেন না। হ্যাঁ দাঁড়ান দাঁড়ান কইব একটু দাঁড়ান।
এবারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় বিশেষ অতিথিদের নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবেন থিম প্যাভিলিয়নের সামনে এবং রিবন কাটিং এর মধ্য দিয়ে থিম প্যাভিলিয়নের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। এরপর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করবেন। না না আমারও তারা এবারে তোমার ভালো পাইছে এলে তোমার লোকের না 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 এটা হলো আমার 5 জন লাগবে করে মানে 5000 কি ধরবা এটা বলি না না স্যার তারা ওরা আছে বলে সাইড সুব্রতা Tahute Bugulsho, Chishni Sharaswanigni Jengshamani Banda, Orono Paikha, Hambai. সেই সঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখছি সন্ধ্যাবেলায় একটু পরে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। শুরু হবে আপনাদের সকলকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করবার জন্য আমন্ত্রণ রইল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন থিম প্যাভিলিয়নের দিকে। সেখানে ফিতা কেটে থিম প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করবেন। Thank you, sir. Thank you very much. Sir, no, sir. We are here for Kerala. We are here from Gujarat. Now we are from Gujarat. Namaste. Thank you, sir. Thank you, sir. देखिए साइड दो Hey, Sugandha. এই যে দাদা আমরা এই হাত ধরে Hey, Sugandha. আপনি তো আমার একদম ভুলেই গেছেন গা আমি বিশেষ দেখবো দেখবো আরে মুখের ভিতরে একটা সমাধি বইটা যেটা এই বইটার মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি আসলে বইটার মধ্যে
সবাই স্যার মেলার মধ্যে আছে স্যার স্পট না কেউ আছে ধন্যবাদ আমারই তো ভদ্র মহিলারে ফোন শুরু করছি লাভ নাই মौका मिलता है दादा तो আমাকে বাইক নিতে দেয় না দাদা আমার চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে ছেড়ে দেবো
Jewelers nomni bagi kaisa panda সংজাখাক এবং খান ধনতেরাস ধন সমৃদ্ধি। অফারটা কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে 17 অক্টোবর থেকে 26 অক্টোবর। আপনাদের জন্য থাকছে এভরি পারচেজে গিফট হ্যাম্পার্স, এছাড়া ডেইলি মেগা লাকি ড্রয়ে আছে দুটো স্বর্ণের গোল্ড কয়েন, প্রত্যেক পারচেজে আছে স্বর্ণের মুদ্রা। Tei asa bayakho narogara jago mani manai rangchak ni bainao 25% ke discount tei hira ni bainao tongo 100% discount asa yakho mega lucky draw bo tongnai abon logiwo hangkhe narok kechang rangchak slai ketal horma ganang rangchak ni manai abo bo mani manai tei noroni bagai tebo kaham kam sokat boro jago। স্বর্ণকমল হচ্ছে আমার একটি প্রিয় ব্র্যান্ড। Animo hangkaki norok tamu wanchukto jengketa thamtongo Swarnakomal Jewelers norogo jotona phaibedi dhanteras dhan samriddhi flo। নমস্কার। Lamsugu khumpe koktumao nongni logyang tongu khumbar tini sali koktumaro kungkha 18 November ni simi 30 November jora 17 Anjolik Saras Mela 2022 Montri Okra Dr. Manik Shahni yakte fiogori jakha 17 Tomo Haster Beremni Anjolik Saras Mela wa Montri Okra no kari Puro Nigom ni Mayor Dipok Mojumdar Amjani MLA Mimi Mojumdar Tripura Jela Shasok no khobe kubuni atong robo tongbaikha ও বিসিনি শরৎ মেলানি নাহারবুং ওংখাম প্রতি গড়ে মাতৃশক্তি হবে সরোজগারি পাণ্ডব মন্ত্রকরা ককলাম নারক থানি লাইথানাই সাল ন্যাশনাল প্রেস ডে পালাই থানিও ককটুমা থুমনাই রকনো হাপাংনি বখাকটি সেবসাব রিজাকমানি ককরংনো খুরজাকা তেই হাসিনি শিকলারো ফেকজাকনাই মানিবাই গরিঙ্গै লাংमा आरुयै तंगमानि ककरकनो सातानि खादुमुंबो फुनका मन्त्रकरा तेई हास्तिबो फेकजाकनाय मानि गरै हास्ति सुनामै ति सानानि न खबै हास्ति हापां हास्ति हामक्रानि बागै दाल बिदाल टांबोटां नाहारै तंगमानि ककरकनोबो खुरसै पान्डाव ककलाम नारखा আমরা প্রেস ডে পালন করেছি এখানে সেই প্রেস ডেতে আমরা যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছে তাদের যে 100% হয়ে যাবে সেই সুবিধাও নেই তাদের জন্য আমাদের সরকার ভাবছে এবং বিভিন্ন ভাবে ওনাদেরকেও আমরা হেল্প করার চেষ্টা করছি আমাদের এই ত্রিপুরা জাতি জনজাতি এটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বলা যায় বিভিন্ন যেসব সম্প্রদায় সেই সম্প্রদায়ের বাস হচ্ছে ত্রিপুরা এবং এই ত্রিপুরাকে বলা যায় যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি যে কথাটা আমরা সবসময় বলি তার একটা প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে ত্রিপুরা অথচ দেখা যায় তাকে বারবার কিছু চেষ্টা করছে এখানে নানাভাবে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করার চেষ্টা করছে এর আগেও আপনারা দাঙ্গার কথা আমরা সবাই ভুলে যাইনি এখনো তো সেই সব বিষয়গুলো এখনো কুচক্রীরা চেষ্টা করছে এই সরকারকে কিভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা যায় একটা কোনো ইস্যু নেই আইনের শাসন নেই আইনের শাসন নাই এই কথাই বলছে আজকে আমাদের আইনের শাসন নেই আজকেই আমি বলে এসেছি যে কিভাবে আইনের শাসন নেই তার পুরো ডাটা আমি দিয়ে এসেছি হয়তো আজকে বিকেলের মধ্যেই সমস্ত আইনের বিষয়গুলো আমাদের যে ডাটা নিয়ে আজকে বসবে প্রেস কনফারেন্স করবে 28টা
স্টেটের মধ্যে আর রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা পঞ্চম সর্বনিম্ন নিচের দিক থেকে যদি আমরা 28টা স্টেটের মধ্যে পঞ্চম স্থানে আমাদের আছে আইন শৃঙ্খলার অবনতি। কত কম! আমাদের নর্থ ইস্ট রিজিয়নের মধ্যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট এই ড্রাগস সিজার হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাতে, এবং ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে এখানে, এবং জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে আমরা চলছি। মাননীয় হোম মিনিস্টারও বলেছেন যে কোনো প্রদেশ থেকে কোনো সে গাঁজাই হোক আর যাই হোক নেশা জাতীয় দ্রব্য না প্রদেশ থেকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে, না বাইরের থেকে ভিতরে আসতে দেবে। আপনারা জানেন যে মায়ানমার থেকে সমস্ত ড্রাগস, ইয়াবা ট্যাবলেট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী, ফেন্সিডিল ইত্যাদি ইত্যাদি, কফ সিরাপ, কোডিং যুক্ত সব যে আসে, সেইগুলো মায়ানমার হয়ে আমাদের মিজোরাম, আসাম হয়ে ত্রিপুরাকে করিডোর বানিয়ে বাংলাদেশ যায়, এবং প্রতিনিয়ত সিজার হচ্ছে, ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। আমাদের অল্প বয়সে যারা যুবক যুবতীরা আছে এর মধ্যে মানে এই নেশায় এখন ডুবে যাচ্ছে ওনারা, মা বাবারা এখন চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি বারবার বলছি ওদের কোনো দোষ নেই, দে আর দ্য ভিকটিমস। এই জায়গার মধ্যে একটা ধরুন একটা হসপিটালের সামনে বা একটা স্কুলের সামনে, কলেজের সামনে, ইউনিভার্সিটির সামনে কোন দোকানে বিক্রি করছে তাকে ধরা, এবং ধরতে ধরতে একদম কোন জায়গায় হচ্ছে সেখানে যাওয়া, মূল জায়গায় যেতে হবে। এখানে অনেক লোক আছে যারা আসলে পর্দার পেছনে থাকে এবং এই কর্মকাণ্ডগুলো চালায়। বহু বছর ধরে করেছে, 35 বছর 40 বছর ধরে দেখেছি আমরা, কিন্তু এখন কিন্তু আমরা কোনো অবস্থায় এটাকে ছাড় দেওয়া হবে না। কারণ আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও চাইছে, আমরাও সেই দিশায় চাইছি। এই যে নেশা সামগ্রীর সাথে সাথে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রও আসে, এবং দেশের সুরক্ষার জন্য এগুলো একটা বিপদের আশঙ্কা। তো এর জন্য আমরা এই দিশায় চলছি। এখানে খালি রাজনীতির নামে রাজনীতি করতে হবে আর কোনো কাজ করব না, বা বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বে বিরোধী খালি কথা বলবো, কনস্ট্রাকটিভ কথা বলবো না, সেটা কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। আমরা চাই কনস্ট্রাকটিভ কথা হোক, এবং আপনারা যা যা করেছেন সেইগুলো বাদ দিয়ে আপনারা কথা বলুন। কারণ আপনারা যা বলেন সেইগুলো আপনারা যা করেছেন যদি অন্য কেউ করেও থাকে আপনাদের বলার অধিকার নেই, কারণ আপনাদের সেই ক্ষমতা আপনারা হারিয়েছেন। আমরা সেই কারণে মানুষ আপনাদেরকে বর্জন করেছে। এখন এই সম্প্রতি মানে আমরা শান্তি সম্প্রতির যে সরকার, সেই সরকারকে মানুষ চাইছে। কালকেও একটা আমি নতুন আমরা একটা আমার সরকারের একটা ওয়েব পোর্টাল আমি ইনোভেশন করেছি আমাদের সরকার। সেখানে আমরা কি বলেছি, ওয়েব পোর্টালটা কেন করলাম, যে মানুষ এখন এই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাম স্তরে কোথায় কোথাও রাস্তা নেই, সাথে সাথে সেখানে সেলফ রিলায়েন্স করার যে চিন্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন, সেই দিকটাও কিন্তু উঠে আসছে। আমাদের সচ্ছলতা আস্তে আস্তে বাড়ছে। হাজার হাজার কোটি টাকা এখন ত্রিপুরার মধ্যেই আমাদের সমস্ত লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। আয়ের দিক দিয়ে আমরা দেখেছেন, আমরা কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। যেখানে 6500 মতো রোজগার ছিল আগে 2018 আগে, সেখানে আমাদের প্রায় 11,000 সামথিং হয়ে গেছে। এবং আমরা দ্বিগুণ যে আয় সেটাও কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। তো সব দিকে আমরা নজর রাখছি। আপনারা দেখেছেন যে রাস্তা ঘাট সব উন্নত মানের হচ্ছে। 7টা নতুন, এর মধ্যে আমি যখন গুয়াহাটি যাই 7টা নতুন NH হাইওয়ে হচ্ছে। যখন আমি গেটকরিজিকে বললাম আমাদের ইউনিয়ন অনারেবল মিনিস্টার রোড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টে, যে NH যে 08 যেটা আমাদের লাইফ লাইন, তাকে আপনি 4 লেন করে দিন। সাথে সাথে স্টেজের মধ্যে উনি ঘোষণা করে দিলেন, ভাবা যায় না, 10,222 কোটি টাকা স্যাংশন করে দিয়েছেন। কোনোদিন ভাবা যায়? কোনোদিন? ত্রিপুরার চেহারাই পাল্টে যাবে। আমি সব জায়গায় কথাটা বলি যে রাস্তা হচ্ছে সব ঠিক আছে, কিন্তু রাস্তা মানুষকে রাস্তা দেখায়। শুধু রোডের কিন্তু না, যে রোড দেখালো, রোড বানালাম, কিন্তু রাস্তা মানুষকে সব রাস্তা দেখায়। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার যদি উন্নতি হয় সবকিছুর উন্নতি হবে।
মনের বিকাশ করবে, কাজ করার প্রেরণা পাবে। আগে আমাদের ছেলে মেয়েরা সবাই, আমরাও বাইরে গিয়ে যেতাম পড়াশোনা করার জন্য, এখন আমাদের এখানে সবকিছু আছে, মেডিকেল কলেজ দুটো আছে, ডেন্টাল কলেজও তাই হবে, ভেটেরিনারি কলেজ আছে, সমস্ত ধরনের হোমিওপ্যাথিক কলেজও আমি বলেছি আগামী দিন করার ইচ্ছে আছে। তো সব দিক দিয়ে আমরা এখানে এখন টেকনিক্যাল কলেজে বলুন, সব পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমাদের এডুকেশনে এখন অনেক উন্নত। বিদ্যাজ্যোতির প্রকল্পে আমাদের এখানে এখন এনসিআরটির কোর্স হচ্ছে, সিবিএসসির কোর্স হয়ে গেছে, এখানে ইংলিশ মিডিয়াম অনেকগুলো স্কুলকে আমরা বানিয়েছি। তো সেই দিক দিয়েও আমরা কাজ করে যাচ্ছি। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আপনারা বলুন, সুপার স্পেশালিটির এখানে প্রায় 9টা বিভাগ আমরা খুলতে যাচ্ছি। আগে কোথায় কোথায় মানুষ বাইরে চলে যেত, এখন কিন্তু সেই স্ট্যাটিস্টিক্স বলছি, এখানে যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখালাম সেইভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা দেখাতে পারি যে আগে কোথায় কোথায় বাইরের মানুষ বাড়িঘর বিক্রি করে পর্যন্ত বাইরে যেত চিকিৎসার জন্য। এখন সেটা মানে অনেক কমে গেছে এই রেফারের সংখ্যা। আমাদের যে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার গুলো আছে সেটাকে ওয়েলনেস সেন্টার আমরা রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছি। এডিসি এলাকায় একটা মেডিকেল কলেজ জায়গাও চিহ্নিত হয়েছে, ইয়ারমার্ক রয়েছে, সেটাকে আমরা করার চেষ্টা করছি। আমাদের যারা অফিসাররা আছেন, আধিকারিকরা আছেন, তারাও এখন একটা